matamua o olea le pungai ua e whaapea mai ai o whea alofa a maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o manatu o le oa e tu i alofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga ua e ilo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le lea uma i le ala Ia, talofa lapa le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia le tunu ua mai se fo ia lau sila mai moa. Po whea fo ia o loo anga i mai ei le mai moanga i le nei fo i tae au fau ma lei fo mai o le tunu ui whanunga le lei. Ia mo le tae au madu ia i lo tau soifua. Ia mai se fo ia o le malosi o le au na nei o tātou lau lua sila whai ai fo i. E lo mo le nu ua le o tua le nu. Ia le ngata fo i le nā. O le anga le lei o le tātou tapau sili le langi. O mawhai ai fōi, ia ona wha mai a tūta mangāru o le lava yaso. Tal wai ono le tātou taimi, tuli loa, ia ai ele mawhai ona tae e se wha mtalanga. Ia le pa ia mawalunga mautu langa wha lupe sa moa i le tā whatolo le tātou vāna rofo, ta mamtina mātutua o le atunu misa fōi le au whai te talo. O le tātou mō, whatalo whatu ma whawhino i atu, ia mawholo whatu fōi ia te oe, ma loa fua tae au o maua. Na ia maua se avanoa tātou te talanoa tuai. I le fionga i le aloli, ngal mole mana tai, ngal mole mana, whapea fōi le au nanga le G-Mana Wholesale Autos, i le dei tai au le astora. Mwana wha moe, Samaruia Lova Yaso. Ia whapea la fōi tiuta ma whai waro filima sa ngā pati ai ia le atano. Whai mai, talanoa i le fionga i le aloli.
whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fo ia wauri o le astonai o le ua wambua le tua le tātou proklame sa veo mo le tāno ava e te maua ai le sao ia sotonai te tasi whamumuelo mnuia o emolo a inga ia whapena fo i tāpenanga o le kirisi masi o le nei fo i tausanga lua whelua sfuma le tasi o le tele i o mea tāua tātou te whaasoa i fo i le so ia whapena fo i atulanga o mea lo tupu i Samoa o le whamai o le COVID ia mana whainga le nei fo i atunu o maisi atunu o le lalolangi ia e maise la le si la vaenga le na o sauni o le Omicron le apole a ia ko kiki palau vale se si le ngei ia ui o lea ia taftai le lofo le tua o le ua tafa le whiringalo le malo e tauno o tu le aso lulu le aso sfulma le lima o le masina le nei o te semba e au wha matangatanga no tanga sa tapu ai ia mavavao ia sa le mawhaiona tātou whewai ia ai o le mea o se wha mrianga mo i tātou ai le o le mea o le a kaku so ngā whai ai fo i leo langa ia maa kiri pipisi ia ma le wha mai Lelek, wale most tātou wa no le fionga i le arori, ngal malmana tai ngal malmana, whapea fo le lātou o whainga aluanga, wa lau si la fia le tunu, e le tūlanga lo iai. So se taimi e te suru whai ai i le G-Mana Wholesales o le tali o le ioe. Ia, wala au i le lātou telefoni, lua fitu ono i vaiva, lua fitu ono i vaiva, a leo le nā, mana i lau sa vari ai. I le lātou, le lātou whaleta vale i po le loto a fo i le luas fu le malu Atkinson Avenue i le pitanu o Tahohu. Ia, maua i le whamama venga ia te o tusalau fo i po leanga i o lau suafa i le tongi e talaf. Ia, au tala tonu o le am whai o na whaatino se fsoswani ta ua tele mo oe. Ia, talsi o lo maria o tātou ainga, e mai se fwoi la tolo whaafonga mau mai, e au se talia, so se tafa o le lalorangi i po whia fwoi ma tāwhanua, ia, e mai se fwoi o le si u whanua, ma le whonga tia o lo tāsi wai i le aturu, o ana fwoi ia, ai e sa iringa malo, whaatalo whāturu tātou por kalame ia te oe, nau tō ona sa vepe stai, pe o na māsa niain, tele mau ngā ruenga wa whaatea na wha umatu fo i le nawa yaso le ngona i lava le nganga whaaftei le tua ia ona o le wha o naina e mwhai ai ona whaatino ia ngā ruenga au nātu i tangata lau tele ia mai e whapena fo i se le ngona o le a lava le tiute ma le whaiva alo filima ua totofi i ai le tangata o le mea taha ua le nā so se ngā ruenga fo i a lea ua tātou tua lava i ngā ruenga e tausi i o tātou ainga, whaatino ai i le tautua o le ai tau malele, whai ai mea wha le lotu, ia whapena fo isi au nanga ua masani ai ia i tātou. Malo whai o le whaiva, malo le pale, malo le ngalua i le neiva i aso, whapena fo i le ono sai i le tele o mea tau whai whetuleni mai i a te oe. Au e masangi o malo ma fefeu lo pa o whaingo whienga e kari a kui mengi. Whatalo whatu manuo o mana tua le teimi le nei le te maa malolo. Manu malo ia Reverend Elder Retired le te maa pensione ia penani. Siulepa ia male whalitua i le lo i toko roa. Whafti tele te maa i la wala au mai fo i le nei vai aso. Ia, ua whaatupu manatu, ia whapena fo i ona maua ile whaasilinga malosi ma faufaunga, ia, ua tātala noa i fo i ma whaasoa i whapena fo i le tō tele o nisi o lau whainga aluenga tutofi le tua. E au ki lani nei, ia, e maise fo ia i la tō, ua malolo manu malo mai i le ngā aluenga. Whatalo whatu ia te utau, le mwhenu whangaloina utau, e maise le te mā malolo manu malo, Elder Reverend Malolo pensione Manu Malo ia se o mātou lupe whaalele fo i le atunu marsi o mātou ainga ia masunu teito utumapu whatalo whatu le tātou polkalame ia te oe mbale whalitua ia whapea fo le ainga li i whatalo whatu isi fo i te mā malolo Manu Malo palala ia malitina ia Elsapeta malolo soi fo mria ni tai au ia mai se loloa le to tele
o tātou mātua malolo man malo le o maua o lātou swafa. O le tau le tūlai tasi le so, o le abo se whilo inga, ia ma le fionga le arori, ngal ma le mana tipi tūmanu vāo autanga vaia tipi autanga vaia. Ioe. O le sui le nao le radio sa mo ia pia. Ia, o le atawa wha iei mea sa tutupu le nei fui vai aso i le tūlanga o le tūlai mai o le tātou whainga malo, o tala longo longo, ia ma mea o le turi matai le atunuu, i lea fui vai aso. Ai tātou te rei o le kirisi masi ma le tausanga whau. I makau kiro i pole a ere mea le la whai. Aware Kevin ye ngā le kala whaare me le ata lava ma tātou fia. Awa wa tū le whai ngā malo. Ia, o tū lava ngā maanga fo ia isi tangata la tū te tau ma whai lava. Wa le wha mali ina o la tū loto. Wa le tau lau o le wha moe moe. Ia, o le mea lana ngā le whai. Ngā le o so wha ia, ia ma wha le anga le malo o tū lai mai. Ia ele o se malo vale ele o se malo vale ngā le kongi a kua le kong fiki a waku pāpasi. Tongi atu lea tong fiti, tongi aku velo aku pāpasi, ia le nā. Tā ua upu masani nā tātou te tala noa ai ma, tali e ai. Ina ia awa nei ave ma mahawhaina i lo loto, sei vanga nā la tangata. O lai whaalongo aku. E feu kele le mea. E sa ole tala le whai, pere pese vo le whai lungo le tātou radio Samoa. Ala ka mo gas futi ala. E vela Ea tātou wo. Ia, anai musika fo i o whaafianga o le nei fo i a wauli. Ia, e whaanofo fi mali ai oe. O tātou tālia, le tala doanga fo i mo le tātou malo whaaloalogia i le tau le tū lai tasi. Le fionga le anori. Ngal mana tupunu vāo, auto ngā vaia, tipi auto ngā vaia. O na tā leo le tū lai lua i le so. O le a mafuta mai le sunga le pali tele, John Afele teima le langi. Ia, se tasi whi o mānoi le tō tau whailo i a te o tele tau sanga ma tele teimi o lau tō whaafonga mai ai. Ia o mā whaasoa fo i mawhitutu na i ai muri au. I le tūlanga o le to mai, whapea fo i le sosia, o le anga waa ma le poto masani o le fo i tamari. Sa whātau tai ei ngā ruenga ale whaasinonga o Samoa i le tele o tau sanga. Ia e kāgo ngofi istangata. I le sae si ko inga, ai velo i lalo le pasi. Ia le alaua i nei sunga le pali tele. E rao toi umi ona wha mai a lea. Ia o lona fo i tūlanga alo ia i le tūla fono. Ia o sa iri i ai i o le mafau whau. Ia ona toi fo i le sa mo e whawhia ngai mo tangata nei. Ia le nā.
Whawhiawhianga mai le sunga ia ane seto whale moe ina ua toes fulmole ono minutea o na tale o le tūla e tasi. Pia rau whamandatu atu tale tūla e tasi mafuta mai ia le whionga ia le ringa albalimana a tumuru wau au tunga vai o le sui le radio Samoa ia pia. Ia ua fo le tawa fo inga o manatu o meo sa tutupu le nei vai aso mo le lava aso. Ya wa fo le lausi le fia ma le whaafonga le tātu tunu. O leo wa mafuta mai ia le fionga ia tu vi ya wa fai fo ima sui ma fonga tau mo boli o le a fionga buli anga tele shusing neli pule ma le ufinga albenga le tātu fale tabale Henderson Cars fatalo fatu le fionga ba lo le vole sui fo mduia. Ya fa pena fo ona fatalo fatu ya. Le tave da Israel, ma lo lavale, so for manuia, yes, I pen fatalo for Madrid tato ma sta for Calame. And if I'm going to ask my also for Malo so for me fa bo sample real lava yaso. E tu foi mo foi valo Filipe Masanga patia. Ya pangale o ta ua e ta walunga ia le tele o ngā ruenga le astora. Ya fatalo fa tuai malo le on sai mo le pale ia. A mai le to fa e fatalo fa le trato nu o lo fa fonga bai. E la vosa bene. Ya me si folia o lo maua o lo fa pena ona mo pe o ele se fumluia ya. Ale bi inga fo ile tua. Ya si tato i fa mai le nei o langa lo tato so I fo mo lai. Ya o lo fa pena la bona fa malu mai au ma fo ai per malo se e la opción ya ma se Yeah, ma lo lava le tautua tonu a me se foi ia le sulu fa ia tu le totele o tangata ina le Henderson Cars. Ia mo wala u sila fia lava te lo foi lo ia nai fainga me lofa ma le tūlanga tā ua le da fato a fai lau pe meni mua o lau tā vale. I le vai aso mua po le vai aso mua Februari po o Januari o le tausanga fo o le sa o le na aso ya ole termine ya fa kauke sa le social malo le tonu ya e fa to a tongi la va ya Februari to sanga fo alo fa ia lo fa pena ona fo e fionga mo le terma ona ngai malo le tonu ta fele ona ya fa to sa ya mo kele malo le ngata fo le na ale la va fa o le show to ina fo le wa fa ya so lo mo le so Folili. O le afeta na le la ndawa auto ina foi ia na show la fai. Ia malu le tunu lo fa pena si la el poka na. Ia amalo ia ma na ia le na me alo fa mole ta pena ino kisi masimo to sa fo. Mali. Se le ta hotel wa o la uta va ia tu. O le nga fo kala mal fa lo ko inga. Ya le fale o loto ina folele a fa tau ya ona pa pena fole ona mo na me so so ani le tona il krisi masi le ya a mai o le ase tanga imble sila ia le taimile nei awa o le meta wulu nei o le mele o le finance package ele ngata le tau le finance package o le maulalo fo le tupe tu lui e tau na anga va ia le tangata le fa tau tavale ya me se lava o le tulanga le o le saini pe a mai le loa feutanga inga a o e mala le nei e me o lo te tonu o le kon kalate le o le sa o le na o le nasa yo pe ya ona ta sa tu e ke lo tei ya malama ele te india le lima ya e te no facility to
City. Io pole poi pe fia le tu pe tu lui le la ai tu tono le a foi ole fa ta un le la fai. Mai nai me ai ki fa pena. Wa o si o tanto sa be vane fa nga fa le tu. E anche kilo de me se ngai ko pero mo se ngol di. Io. Yang ngau mai lo le kolua ya so pole fa ya so ko se tu vi se ma me le o fa se no fa ko foi e fecidi ai sai ni ya fa pena e va vedere sai ni ai ngesele le foi le fecidi po mamla malle a bio va na pe ma sen fonta le noma ma ko fa ai e ta wa tele le mal mala mai le sai pa io mai lu de fia le tu tu lui dan a mama e le pola fa poco longo le fa tongo le tama le na malo fa tai ono le tata mi lo fionga tu ya ai o mai o fa i lo fo il fonga tia io le fa fonga le tu no tu langa o tatu tu atusi ya ben se fo ma le tatu telefono le se tongi o ini le si veo sta si fa mo si film ma le tu no sta si fa eventi drive lo yeta to na ya van tanto telefoni na le ovas la fitta stasi de vidi menesa ver o le ma tu mai foi ma si resi ai na mo ya ai mo numero tu ya ta no le o inane fati no le o nanga nei o le tasi fa Kevin District ya si o mai tala mai o le o tala ta to lo toa ya fa ele feeling so sta ba lo fa pena na mia ya mal fa lo lava so ver ya malo va tai ya so ia fa pena fo ma tele o faiva ta to e felo ai foi batala no ma wi al sapati la so ta e lo fionga tu vi ia na foi so ver fa so foi ia na tan longa mo le fionga tu vi e foi ma fonga ta mo moli o le sunga le pule ia le fionga bulianga tele shusinga ia mo le finga benga to le na ale Henderson cars ilona no fonga masani se lau wivas fumal fa Cavendish Drive i Manukau ale o le na mana yo lo vala awi la to do Mary Lace togi over se lau lo fitu tastasi over se lau fitu tastasi sful minuto no tale lo tu la tasi le tu le mo on se ver pesta ya va per fo ia le au unanga male tu ale nei ale por kalame e tuli au pu le to tele o tangata ia awae mo wai malsa ele ai ma se mbe fa nga perpelo e ko i le kamale nei ia le tano ava ia soto na i te tasi ia ma le fa mo ia lo mo fo lo file mu patalo fatu ina ia wo ave pas ia ila tu umala lo le go bus New Zealand bus ia va bena fo ia le Richie's bus o le Eastern Howick isi pasida ia ma pasi papa ia le pule nei ia ti alu mun vai le a foi esea ia pole fionga foi atu pola le matu Peter no u Avondale fa talo fatu ia tu umalo foi le favor le fo i tiute le so ia ona ole saunga le bu o tangata o yo to au o le talo le nai le so ia maso uma ina ia mafai ona puia ia le malutia fo i le soifua o le atunu u feta lolo ai i lea taimi ma lea taimi a wale ngalo ia to oe tale tu lai tasi ia o le asa ili ma le liu o tato fasa launga ia pia i le sui le radio Samboa le fionga i le alori ngal ma le mana tumanu vao auta ngā vaia tipi auta ngā vaia solo fulano te sema ora sofanana ilma wasamo ora solo fulano te sema ora sofanana ilma wasamo Pia, ele tauranga ia feila I koi male malanga asimai kamali lomaya sa male pia
Pea feino ai voi male malanga asi mai kamalilo maya. Olea sonei watutu mayai o sofafa maoni ile suenga urkatoto. Ola lele to pai malai ile tangutu malete ai ole samoa mo samoa. Olea sonei watutu mayai o sofafa maoni ile suenga urkatoto. Ola lele to fai malai iwai tangutu malepe ai ole samoa mo samoa. Oi panga oi semea a fai ngata ua peia le tawanunga o manua se fai ni ai o malia to matafa. Oi panga, oi semea a fai ngata, ua beia le tawanunga o manua, se fai ni ai o malia toa matafa. Ina ka fai salama singa le ngatai tele male tamasoli. Ole tuia, mama le tuia, tua wasosa ole tata o ai ngai lua, samali e toa masatu pua, na tausia e pule matu mo. Ina ka vai salama singa le ngatai tele male tamasoli. Ole tuia, nama le tuia, tua wasosa ole tata o ai ngai lua, samali e toa masatu pua, na tausia e pule matu mo. Uanga solo watape papa, watole timunga walasa, watafea le tawa fenga se tontole la, uanga se lele male masinga, talofa samoa ile asopongsa. Tupea ilunga, tapua kuanga, talo siatai siole lale ulangia. Uanga soloa watape papa, watole timunga walasa, watafea le tawa fenga se totole la, uanga se lele male masina, talofa samoa ile asopongsa. Tupea ilunga, tapua kuanga, dalo siatai siole lale ulangia. Esa follow ma filfile ma sueso esa tokiti ala mele alole eta apel komiti wala lama ifanga kale. Talo faile maua oloi makakali lima pulu fanale sawale kovana fefele ngao malo malama. Safono mafifili masusu ese komiti ala mele aloli eta apel komiti wala lama ifanga kale. Talo faile maua oloi makakali lima pulu fanale sawale kovana fefele ngao malo malama.
Ja, le nao le tautua mo oe le siufonga o Samoa le radio Samoa sulima i vatolu a mo iau kilani ua tātonu le tu lai tasi. Na utai na whapitoa lava male a talitonu le pesa na le mau. Ia, le telo tausanga o babae o lo manatua i pea le manua ma le masoe o le tama a inga ia tu o tupua. Le alofi i le nafo i vaitau sa whaingoina o le aso toa na i uliuli. Ia mole afua anga le nao le tele o mea sa tutupu i le atu nuu malo tātou whaavae, ma le fono whaavae, si sawa i lava ma le tala whaasolo pito, si o tātou o mai i le tai au le nei. Ia, pe ona o folfolatu. Ia, o isi teimi o na mafuta mai lea, a le wantu o tātou whaasalaunga i a pia, i le tātou o tonu pele, ia o mafuta mai ai. Ia le sui le radio Samoa i a pia. Le fionga le aloli, ngal mana mana, au tanga vaia tu manu vau tipi au tanga vaia. E le tau whailo ma toi au talaina le whau o madea. E le whaafonga le atudu u le tūlanga olo o iai le tautua a le neifo i tamali. Ia, ona whapelea, ia, o le tātou tā porokalame o le tāno ava. Whatalo whatu ma le nganga whaalalo o fio mai a tau mawha se ipu. Le nei tai au o lewa mai ona avamua le atua tu manu vau. Ia polo fionga fo i le aloli ingal mana. Ia tapa sa ipu i lewa fionga. Ba lo le soifo manuia, mai le tō whae. Whaatalofa i le tātu nu o lo whaafonga ma tāpta pua i le so. Ia, whaatalofa atu te mea. Whaatalofa atu nei fo i vaenga o le haso, le nei tai au li marua. Tātu whero i fo i mamafuta i awa fo i a se tala noanga ma se whaaso atu i le naitu i lau porokalame. Ma lo sa i fua. Ea, whamalo fo le soifo manuia i lau fionga. Mai au te talitonu fo i le tele o tutuangia o lo whiangai ma lau fionga. Ai le o mawhai lava o na tāo fiai. Lau nganga fia vasoso ni mai. Ia, ma whaasoa fo i le tūlanga ina ia manino nisi o mata upu e whaapula pula i le atunu. O le ata amata mai i le whai unga o le whainga palota lena sa i maa atunei. O palota la iti e le atunu. Sa o wawa i atu le aso, nafi o lewa momori mo mai sui. E to lima e leo a fia i, mo le fast lava e ma le whatuatua i le atua sa moa. Ai, o le ale tau tonga o iai nei, e peo na iai le maro si anga o le fionga le Minsta. Whapea fo i le tau fia. O le se whafo se i mai o le fionga. I le esa a vea ma komisina o whainga panota, i le isi tō whinga fōle. Se i tau au tala mai le amatanga o le mele nei le o fionga ngaluman mana au tanga vea. Malo whafteisa vea. Ia, masalo na mita upul nei. Ia, e o umali to telefo i lutatu. Tunu usa le mafo wino nei teimi e whai ail to fingal ne o sui plestene o whamsina mo whanua mswafa.
ai pe an sila fia le sa fa solo le se rufu no November ia le fai nga palo tala iti o tu malo ia ono o wa ono le ana fai palo tala iti no le palo taina le tofi o le tu malo fo le alupo ai il nate mi ia sa ma ua fo i le whalongo i le tūlanga o laua mata, laua whatal noa i nisi po i mua le amanone o sui pelestene. Ma el palo tale titi ma o mai ia le whaiunga fo. Ia ai lau manu ia lo le ua ia ile tōwhinga o le sui pelestene pe ona whiriwhiria ia i le komisio ngā luenga le whaamsinonga whanua masuafa. Ia le fionga ia whai malo matu mua Matthew le nisio. Pela ina le na amatai lona mapuna ele tele o whamatalanga i le tōpinga nei, ona e ni se manatu. Peo se tōpinga fu ni sa tauna whaasana lau pe a tōpinga uma. Ina ia ira wano fu la tō e tā sanga. Ia, o le si fu i le whamatalanga sa mua. Peo la sa approach fu i le, tangata fu i le fia abatu la tō mana onga po le expression of interest i le ngā ruenga lea mara tōpinga. Ia, o le lana mauai. To lua ia lo ia le o fie mal komisino fenga panota malesa ave minsta pa sino nga sa patatano ai mas tama ta ilo ia fo isa pa pena fo ona ave ia le bala au pe ia sona la ngona fo ile fia awai le fatal no ino le no pe fa mata e fit fidi ai ia ai na maua fam talanga me ai la to fo lo to ia nei ta pena sa le mana ia il tama ta ilo ia ona tu langa fo ile pe ole approach atu ai le o amatula no hule pe fia tau sanga ya o le lana fai fatal no ya le lana auta se foi a commission alwa nga fam sino ngo funu muswa fai fidia fai malo mtu mua ai so solo male mo al fam talanga o le wa ya ile fina ngalo le minsta e ta ofi ya ta pena nga foi o lo fa wa mo le fai ngol fa tongo le foi toping ona ye ba nga ye o pu ai ya le tapinanga fo ilalo tula fono nei pasia el parmene ya te se ma vai lewa ese ele pulenga al fam sino fo no so fa ese fo i alunga al fam sino ma lunga o le tulanga la le ilo le tulanga le e o la ia ile to fingo su pelestene te unga fo i al fa vai a le tala mai al minsta o mo fo ia se fa tal no ngal nei vaias ele o ia se va en o le tapinanga o le tula fono o iai se tūlanga fule ma fai elona whaatino ia tāpenanga pole whaanga solonga fule le posita e tāpenai wana o le tōwhinga lai whai mai lalo le whaawai elona teuteuga fau e tauna e le sui pelestene a o le whaatinonga la o le whainga o le whiriwhiringa ma tāpenanga ina ia whaatau nuku ai pe a mai a ia le whiriwhiringa ia le o iai se me whare tūla whono o le ala ua o mo le tala i le whina ngalo o le minsta ua ave eilana ave a i fo i le pulenga o le tanga alwenga he tā ofi ia ta penanga se I fa manino mo mo vanga le ai me se la le sai no mor kapena tel ni ba ya so me ta o le la wo foi te wo to foi le tu sia ale o be ne ma office city lango o mtanga renga o fa misilonga o no lo to se te mai ta office city o le o malanga tu ni sina foi me sala po ni malo longo o fa un tau sang la wo tu si tali minsta wo talia mtanga renga ia finga no minsta ta ofi se I mai ala ta penanga ia fa pe o le ta pena mai le tu la fono foi le nei e fa tino ai ia le fidifinga lo ia le tu langa foi le tau nu uile tau nu mai te tau na o ia ta penanga ia le parmene e pasi ai au le fa tino ina o le la uta oto le u ma u ta le uta oto e fa pe le mta upul nei e le mai no o le vo tu si mai le ofisi lango le tau veina le vai o mta ngaluenga I le minsta wa failo ia ele foi se ta penanga foi ai se tulanga foi le foi ai se warrant ia por tu se fa ma ni o fidia le sai ni dal malo ele foi la sta penanga o vangal na no winga o le fa lava le mo ai finanga lo minstale fu au ia le o avele u le o tanga lo ngal temine ia la tato ta po ima vai foi po fe le anga ia le foi vai ai pe o le tau fa pu na tulanga fa nga solonga mai o mta pula malo fa telo fionga le ruli ngal ban ala to ta itasi o le tatal ndanga ile tulanga o le tofia ina ya mal fa winga ina 0% la le ina wa mai le finga palo to le sui vol masino a pirila to sanga le dei le na fa na nati ai ma fa ta tope ai ia le
whaopopoina o se tasi usui o te maitai ina ia maua le to ono a o lena fina wina a maua le lima e ave na tope ai le whainga o le ngai o inga lea ma ave i le level le po e saidi mai ai le fionga ia ma o manino toi au se mo se zungu le imala malamba le bele o tu like mai nei ave le au le malo saini a mai fa lawilo a o pasi le tai lea la o toi fa to pelau la ta mai nei ai no uma ia whainga palota lai tia le fionga mana o le ngai o inga la vai tasi afe e fa sa o nei me i sausi le sila ma sauti lo tilo o ai e fautua ina ia le fionga le au malu o le malo o lo au mai lalo le whaavai lima sfumalu o le pale mea o le malo sa mo o le malo o lo tu nei e fautua ina le fionga ai se fautuanga wa ave le tama ainga ma le au le malo e faile mea lea i lausi le sila o oe o lo e loto lo toi ma va ai meni o lo tupu i sambo no fionga ia Faftai mo fafsidi a tonu le vaenga tonu le le fautua ina le al malo ina ia a sainiam fa maonia le tu fa maonia le filfilinga ia a tonu le fasino tonu al vaenga na ile le fai unga lo ia hol ne wo man faita uma ia faita unga lo ia ma bo ia fo ia le no fo fa popo be fa pena wo le malo sta mai ta i ma wa ile ono no po e fasino hol vaenga na ile fautuanga ave le al malo i le tofinga le o sui pelestene o whamasino ngofo numa swapa le e lungala lo ai te minei. Ai, i lau tilo ia i le malo si anga o komisina o whenga palo te whatino le mangaru, nga pe amai alfaita ngalo ia. O lai solo ai lalo o ai inga i o le whawai martu la fono po i le whatino e tato palota. Paule i tūle le no fua whapopo le spulpasene. Ono lau mātau ia i le whai unga lena lau le whamasinongo a pili. Ina ua vesi fo le no fo whapopo lena o mai ai toi ave itua. E a te tau ona olo ina whaitau whaitau ngā aloa ia. Ma whai ai loa whai wale mauale no fo le te milina e mauale nu mela ono. Ona whai role ngā runga komisina o le activate o le vaenga whawhātasi a. Ona ave whātasi la ia lea ma le masui uma ia na tau wā le ua manu malo mai pano talaiti. Ia mo le whaamauninga ma le saini a au hoi o le au li malo. I lau la mātau iai, o le sa whaatino i al tūlanga lana e le komisina o whainga palota. Ai pe o le si vala leo o wai atu nei le pe watau iai ma whina ngalo pitena. O le calculating o le se 4% ina ia mauai e tina ia na manu malo i palota la iti, ma le palota tele. Ia le numela e latu te ausia ai le pasene. E avea i lātou ma sui whai pure te maitai e atoa i le numela o le ono. O le whai mai le si mau, o le palota tele, o le pin sa tua whai atoa palota tina sa tau wā. O na fuarole ia i o le 10% mori tina e te tau na mauale no fua whaapopo. A wao mai nei la le palota lai titi. Ua wawa i atu le calculation po le whaabasenga ina o palota ma le te maitai e tau na mauale no fua le. O le ua sau ai, ua sau le pasene ma le tesimale o le pasene. Ua tonu lima tesimale, ia tonu ono ma tesimale pe ua fua whapena, pe o le si vaenga le ua tau nunumi ai po le a tonu le formula. Le whao ngā komisina o whainga palota e whaabasenga i le pasene. O no le sa sau le palota tere, misi fu le palota tere luawe suon. Pe sa tau whai umale au whainga o palota na mau e tamaita ina tau vai. Ona sa ili lola ia po ai suita mai ta ina te ausia le pasene le e famaria ina ai te tau ngalo 4% mo no fo te mai ta de na sa wolte mai ta e to tasi sa limas fu wa ino fo le pa inga tarwai le duafes fu no e tau mai te sanga lente nei ale la o mai le yo o mai foi le pasene le palo se tele apu le per tu langa fo na sa mata win le na o mai no fo fa popole no to fina u fam sinonga e te u fam sinonga le ai abitua ai oi fatali ni fam sinonga palota light mai fam sinonga ho io tangil palot a ma o mai ina ia ona faide o fam singa ino pesene le ala na mai lola in palota light le usa o suita va tama ta i mai ali pate tu paidal ai tu mo pele sa o suita va tama ta dentro fa sa muri tu ai palota te mai le tu malo ala ta we sifo o le tūlanga la leo i elemta au pul te mene i sui wha apopo e lua i e tama i ta i lea na mau e le vaenga e pui pui a ia tau tangata.
o le wau mai le afia pia na fi le fa se longa mai le fonga petalai o le ale fa tau to ina sui te mai ta ie to lua sui fa popo le a to ile ono ele fa tau to ina pe au sul par menela so lua le vai a so po o le foi fa lo mai ia mafua anga ele fonga petalai ua mafua ele ngata o le to aver meta upu pharmacy nonga se ito e verify ma clarify le mai a le vo ila ile talo sanga le suite o bata mai ta ile sa ta va mai le pionga to mata nora le ota e la vona te luina ia le fa senga ina po le calculation ma le formula le na fa nga nei le palo tele titi o va o vala la ia lua le wata auto mai nei o le ave le pharmacy donga le la o fa unga pong tele e CDI ona toe fata tia ese no fo fa popo ia lua tamatai se ia ave mata upune fa masinonga ia ona au mai manino ile ia o se temila ia a fa ia mai fa wa ona ia no fo ia do ia ona fa fa ta tolo le alo ia ve masui o le palmene lau fionga le o ia ele fa ta to ia ia lau fionga le vanga le na no fia a so atu ai ono le te mai te watu nei o le unga le no fai o palota ia a perila sawe malesi unga o le a fatali se i uma palota la iti ma fatali tali a uma so se fulu a le iai ia ni mata upo fo le fete na ima ave o le fato a fai lea o le final count and calculation ai fatali o le a fa manino mai e le fa msinonga o la lava manino e ma fai ona activate ma fai ele ai o lango le umana ta oto le unga al fa msinonga e le lo tea la e le komsina o whainga pa alota le mata upu lea ma wha ata tope wha pele me lea wha atali ile wha msinonga malana i unga la sau mai tau le mata upu leo tala noa tua i lau whiong ia whaftai ma visi se bea a tonu ai e tofu ala tangata ia malana wha uinga ino le unga al wha msinonga a wa o le fu te wha uinga ina le unga le al wha msinonga a pili o le wha msinonga na o le aia inga o le vaenga na o le unga i le no fo wha apopo sa fatino ile taunu unga fa nga pano te tele ya aperila le lan fa mai se fatali pe ye ni ya voi ni tangi el palot a ye ni tangi ona avele su ma wal fa unga pe fa ni pano light ona ma wile ina i pano light ya pe mana mia ia le no fo fa popo ya pe ato mai al numero te mai tai na le alana fa taunu pano light na le lana ye le fa unga le na taunu ye ia ma foi ai lole fai unga le komisina o palota e ai te mai tai to rua ia ma wonu fo fa popo a to ile ono le lana fa unga ia le vaenga le la lo fa vai e abe fa tasi ma le fai unga lo ia le palota le na umana fai tau abe lola ia le o mele sai ni awa le awa ma no petai o le foi la ia palota la iti e o te loa le ta oto nei mai le tau unga pa ia fa e tangi o le palota mai le palota le titi de ta dia nei le wo o fa masinon Rona winga e tavulan fatali le I famasinonga na pe fain pano talait. Ia ona faia leo na fainga fifiling. Ia mato e sa idi mai ai leo le no fo fa popole ta telo no iai. O le la mau visi sa tun fatali kom sino palota. Se I fatali te umas furuas. Pe ia ni tangi fa ulu fa to sina so tu la fon. Ia mau mai ni fa unga famasinonga pe fa ia ni pano talait pe le ai. Ia o le la te sau no le vala lea. Sa taun whaatali le vaenga na. Ono whato a whaonga ila ia leo le vaenga whaafata si ha. Ai risi tu a whai whaatali iai. Ai whawhea la sui ena manu malo mai le. I le whainga piwhiringa I tu malo. E se mai no fo whaapopo rona winga. O le a whaatali hoi lei mano fo I tu malo na ua mautule la tu whai unga. Se I ave whaatasi ma le no fo whaapopo pe a whape mo mia. Ia walo no winga lama. Le la utatu wa wetuni o le la wa fatau tona o suyala tona o I palo tala iti manu malo mai a ono fo fa popo I lua ato ai leon le la wa fina ngalo le fonfetelai tatia se I ave mo mata upu fa msinonga o meini fa ia no fato ai lo le pe Sofia no fo ia lua ia pe le ai o lona winga lo fionga la lo I o leo mai la fa silanga la fionga le fonfetelai o le afa wa ona fa tino ia le whaatautonga mo I la tau ia o man malo alo ia mai I le parota lai titi le ai tau whila na o le lua le o le sa o le Io o lo no vinga la o le aso lua e whaatautona le to lima sui whiria
mai fai ngā pāno talaiti, o le sui o whale alupo, ia o le sui o sānganga whā, o le sui o sānganga lua, o le sui o whale alili lua, ia male I pata I tūpai lalo. A o na fuafa popola ia I lua te maitai. O le ua ta oto I whapea, se uma mai mata upu ia I lumo whonga le malo. Ia no tātou maule o le whaiunga o na ila sa teimi whaau au le whaatautonga. Ia peo la whaatari fwoi la I ni pālo talai te whaia maitangi ia wa whaato ai whamsinong. Ia pe tau wai fwoi ta maitai. Ia pe tau wai fwoi ta maitai. Ia. O na mawai a le tūlanga ia wa le o tātou ilo atu. O lawa ia le no fua ia whiripiria o alata o sifo. Ioe. O lawa ia le sui whiripiria o ale I pata I tūpai lalo. Wa peo tū malona le na whiri mai ai le na maua le pasene le se buru le wa pa mawai no fo lua. A wa pela po le ala wa fina ngalo fam silonga au mai. Ia n fata tau toilo le po le tūlanga le a tau to mai le tau pule. Lau fionga le loli. O lea na iai le talo sanga a le komsino whainga palota I le whaamsinonga ina ia whaamanino whaamalmalamba le calculation o le mata upu lea I ta maitai. Ai na o na maua lava whaafosei o sui ia I le calculation a le komsina lava ia. Calculate, activate loa ma whaonga lo le whae unga le na o le whaafātasi pui a. Toi toso mai tua malana talo sanga ua le whaonga ina whamata se tūlanga le lei le vava ai atu I tu ai ngā peo se konfiki masporo kiki e mate e tangata ina ua maua lola sui e tō lua e patino lava I le vaenga whaupwhai e puipuia I a tau tangata. Ia, tā ua siri se vea. Wa sa ina ua avele mata upumar tā sangal nei ar komsina o whainga palotai I lumo le whamsinonga. Ta ieri fina ngalo le whamsinonga ina ua wala au momo. Ala ngau le loma palo talaiti. E sili pe ata oto. Se mai a li palo talaiti. Ona fato asu e sue leo le tātu sanga. Ai te iwa umane palo talaiti. Ua activate ai ma le whawhata si a le whaavai le skulpa sene o tamaita. Ai ua toi whaasolo muri tua wa o te langona. Wala na whaasolo muri tua. Le se winga e ave ila whaauau. O le ua activate le vai nga whawhata si a le whaavai. Ia, ai a uia, sau wha pēr komsina. Wha wau pēra ni tāl sanga lea, ai a whai o laua whai e kulanga calculation, e mō mia ni te maita I se tōlua. O na ta tia ile ina o langa formula mar calculation. Ma le whaonga ino le vai nga whawhata si al whaavai. Se I wha wau pēra na mata upur whaamsinunga, po lea se whina ngaro au mai e o le whonga le malo. O le whatoanga I o ilo lea, e whaatino po aita maita I e o mai. Ia ole tūlanga na peo le sauno na whate iefo. O le ua activate le whawhata si aar whapai. A lei luma le whamsinonga mi ta upu ele isuisuina. Ia na maua ole na fōi e rua, wātua. Ia e to e umai tō le tāu sanga. Ia ole mena le tātu tālia nei. O le lau ave alo ia isi le me ta upu e whaau au pēa I le la tōwhi na unga le ua ave luma le whamsinonga. Ia pe ole ala le mele ua tūla I mai te mai ta ia tō rua fōi e pēo na whitwhidia. Ia pe tu mau pero la ave ma sui fa popo no foi no tamai tai. Ia ai pole ase si fina ngalo fam si no ngale au mai. Lau fionga la roli. Ngal mata e mata ti ele mata upula nei. O le o fai nei pe o se vaenga o le electoral system manu sila le MMP. Member Proportional Party. Awa o le 5% e maua e tanga e se parti fa fai. Le la yo na maua le mele le party vote. Ona saoila ia lea o tangata whaipule to lima tusalava o lono winga la. O le awha ingoa nei o pa o list members o tangata na sao mai I le lisi o le pasene. Et le te tusaila ma le system New Zealand o le member proportional po le MMP. O ta tau na toe a siasia le mata upule nei o whainga palota le tunu. Ta sia le nei mea e vevesi tausanga o mai whainga palota. Se I toe sila iai. A wal mela leo whatua nei lo fionga ngalmalmana. Ia, o le nala o tau nei o whaipule a whaope o peo le maota na sao mai I meo pasene. Talu ai le ta oto I langa tonu o se tula fono alo I ol mele. La sau sila iai. E mana ia tele lau whaasoa mai le vaenga le I le whainga fui o le palota ia ma le pāne mene wha MMP. Awa le stūranga tāua I lau tō system fui le whaonga.
e alo ia tele ia vaenga fa upu fai i tūlanga fo ile peto lua peto tasi e sao mai el pati i le palota e alo ia lava o le pati fa upu fai ona e alo ia tangata na palota ina le sui fai pule e alo ia fo lai tono le palemene o le lava o tātou ale maua le iwa fai pule lau pati fa upu fai e malo mai le palota e le alo ia lau pati e alo ia lai tua mai le tūlanga lau tele ai ao i le tono le loto i fare o le palemene ia ta auto e ta auto spati ta auto foi pule tutto tassi pe o lesi tūlanga fai ta ale si vala le foi ta ua tonu foi ono si ia ia le fai ngā malo fo tu nei tūlanga le fai ngo se palo ta foi le po oi vanga fa fai e lango ina ia ona fai mai le ina pe 50% ia mani sui tau bata ma ta ina tau ba ia pela fa manu ina ila le tūlanga le e mautino ai a fai to lima la a sa idi mai lai ai le fa nganga le pasene mali e tele ole wa tata le no ma lotele fa vai o le mata upo fa nga panota e na o se vai nga e fa manino alai fa fonga mai ai le fa nga malo fo e tu sai ma me o tu lai mai nei wa le o ta ma mai nei nei pole ala o le novinga ai le fai pule o le no fo le tu malo ma le fai pule e felelelele a ima fa o pe o le tu malo io na ta u mama ina i leo o naitina ma le tūlanga tā ua o tina e pe o na tātou tau ma fai e si ilo la tūlanga e la sau sila e il mata upule a nau fio io e tasi na vaenga a wa pe e sua mata muri fo ina i tama ta ia wa sa mo mua a se e le no fofa popo e ato ai le no mela mai la pa inga tanua i le sa lima ia le utato o me nei pa inga o so o le lima o no wa mai el fam sinonga no mela ina ua pena ona fina wa ia vanga pa fai ia o le la o ia tama ta ia na fil el komisina e mo le pasene le se furu la lo le fa vai ia ai pe ona e pitalai me sa no sa pe o le tūlanga whai tāna le tātou wa inga lau tele o le o iei le sui aloa ia o le tū malo i to tonu o le palemene ai sa wai la le sui tau vata mai ta i le wana maua ia le nu mela vo i le maua i le no fua ia o le na e wai te le ala e le pai inga le na tuana ia tunei ia sa wha alangi lawa fo i le sui whai pule ta mai ta i wha popo sa ia o le sui whai pule mai o i le tū malo leo ngā maua nu mel tonu ia ai la ta te lo i tūlanga lo ia ele o fai pule na nga e monga numero tot o la e fai pule nga e monga numero tot walo ia na fili mai le fai nga fili nga le todo malo e pe o le si tūlanga fai nga tana e il tatu wa ile ke le pe fa ma sangi e tūlanga te mai tai pe tatu tile le loto ia o le fa winga ina o le fo fa popo awa e faia e ia tele no tele atu le te ava fo ima pa alo bile tu pa te mai ta e tele fo ima ma bo lungo la tu sau ai pe o le ngo tatu te o le langa le nei lang e o tangata ma o la tu winga fa pena e pe e vai ma walalo e vo e pe vo fa tau suai e fai fa ulo ma fa pena a tūlanga e sa o ilo fina ngalo te ua na matua ma oti se te utunga fa vai to fai vaenga le ile ia matua alo ia lava tama ta i la tūlanga oni fai pula le parliament e o no male tūlanga fo ni fa ma sania ono tūlanga la ia o fi mai ko sina la o to no parliament ia le fai fai un fo te dei taufi se fai mo me ave o tūla fo no pola le tali mai ia no to a fa to ile ona i tama ta i fo ina fi mai no fo fa popo ia do lau fionga la loli ngal manda ole o ma wa nginga le tala ma ua sa ua fo i le va wa tu lai ma ua sa noa le fionga ya lo au sola ma lo keleti ma ta usa o lo na finangalo i le sunga tu le pa o mai le teimi tau na faisa ma lo long fa mata ole au amata na silsila tu le ole amata no malepe matala lautasi ma yai manisi o fai pule o manatu e o ese matu to tasi la sa silsila le vai ngale ia fa fitai ole a fo ila sa fai le forno atu stala mata ta yori tu ngai malava nga fa fai le sa me fina ngalo ko le ta he fa pe o ia sa fai la tu forno fa tu ila sulu la fa ta dia pe se sui fo ina te fatula ia tu le mata upule o le
o le se o ia ma te tai ai to fi se la tu te tai ia pe se tu no su te tai te avel te tai ngo le vai ngai pui ia te utanga a le te mata wa tu i poti e le feiro ingalna e le sina fa tu ina le tau ia o me foi no por kiki se ve mal fa fonga le tu ia e ta wana matua saidi le moni mal fa maoni ia sa no anga li lo awa le o to mo me spina ngalo ho yo lo ia o tu mau pelo no pina ngalo tu langa le o te tau na ise swinga i tono la tu vai nga fa te tainga awa le ho mau fina ngalo te yo ri tu nga ye ise tap si ho ya lo me se le nyan tala na no foi le tu stala ia na tatal no ina ia io ina ta te lo ai o tātou e maua rol tūl manu e wawe ana to e sui kia. Wai maua rol tūl manu sui kia. Ia o le pitola au hoi lea le au tu stala lato. O leo me tua sa idi maila lor muia. Pe moni e wai e le o tala e au mai luma hoi le e ono tai ai se ia le ia tangata. Wa me hona e tā uai. E me tua sa idi mai o meni o faction ta upu nei. Ina ia tātou i roa ai, awa e maua mai roa le mui a le memoni. Ia tātou i roa le ia pe peno le vaenga le. Ia. O la sau sis ia lau fionga i se malo si anga leo wai dei li lima o le malo ua tū. Fio me ma le whātua i le tua sa mo, le malo sa mo ua tū. E ma whai ai o na lātou toi wha mātanga tanga ia le tū la fono fo lele ua ma tua fusi mau ai e lea pāti whai ia le whaasaino na toi whengasolo ai ma kolosi le wholoa ma tūto o tasi le sui whaipule ma whapea o le a o palota according to the issue. Ma au te langolango ina so se pati e tūtai tō tasi ena e mwhaiona le whaila toa ia tauna la sau sinsila i ele vaenga leo. Ia whaftai. Wa le sina va nga foi tu la fono mai na pasi ai mene o foi nga fa parti fa fai o le ai le stala lo mai to va il parti fa fai e le foi na to ya lu suilo parti fa fai wa e suilo ya va no fo ai fo e foi pano de le tic pa wa le va no fo i foi pule go fia ru ese o le foi na fa ma vai nga fa ma vai ona se e tu le tu to tasi tono pa mene o le tūlanga na i lo i tūlapono tu maula i le palemene ma le tūlapono lea o le whaasa i le toe whio i o whaipule mai lesi pāti. A tonu e se tūlanga le lei, pēr fua hoi le u mau pēr nu mena le te tū malo ai. Mali. Ai tato wai voi ani fila ia i longa i ni tūlapono whapena i sai ti ai whaipule la tu pāti whapwhai. La ia le tūlanga hoi le ia tau. Faile na fili bola na choice. Ia, i se mea ua onga ua le fi ai le te inga ma le vanga fa upo. Ia ona e se le fa ma vai. Ia le leila le tūlanga lea o le stula fono hui tau fi ai fai pule i pati fa upo. Ia e fili ala tu pe fi o le pati. O le tūlanga fone o le sangatonu ai pea ma losi le pulenga. Stability ho le o lai ai. Awai tu lai mai loni tu langa fa pena pe mesa ia so ia ai fia lu se awa ia lu le sipati ia le mawal numela i ai o mai le siva nga o mai sui malo pe o titi tai fa nga malo tai o tau sanga masui ia ai tatu tiro le tu langa na ia pe tu langa na ta wele tu la fono le o ta ma wai fai pule tono pati fa fai wa si de si vo le palo tala titi le na umane ta si le no po le tuto ta si le no tau fa alu lol tu to tasi o il fatu tua ia ma walo mal nu mela fusia ia le hota to do am silvia le no foi tonga fiti ai ma ele no fo fa popo tu sai lo le nu melo parti butai lu fu wono a wa ana fa pe sa no fo fa popo le pe ana fa pe ele vele me o le famsino io ta to io foi il palo ta tele wa wele faina fusia se penga malo le tu sa no fo ai ana le ai fi no fo na no fo fa popo na to ebe tu lu fu no lu fu lima ia le anta to lo men tu o lu fu no lu fu lima fi na o tu la fo ile ai tu fa fai o tau no sul par men le la uma fa suas ia ele tu langa na anta tu to nu ia mali ela malo fa ta te le ava e ngau te fia tal no e malo si angole malo o tu nei e to la langa i lunga
ia le tulanga o le tautō pepelo o le fionga i le ua vea ma pelestene o whanua masuafa i le so le si baanga o le alo ia o le fio atu o le fionga le minstao whamsinonga la tō te wheloa ia le oan o te leo fitala nola le vanga lea o le a sema mo se teimi o luma le so ua tua le malo ma ua whalalawasi le fionga i le patu o le siapo tala lau tele wasa ma le toam sa tupua o le ase tulanga i lau silasila iai i nisi o sauninga ia ale malo ia ma la tu whaalolonga fo i le so Aftai, ia, o le ana manino o le toi sauninga fo i o le tabali i fo i sabe mwham sinusil le sa whaatino umai whaalolonga whaal malo pe o le ufino o le sa i le tanga vai ia whaapena fo i na tau abe maruol malolo na sa mai lava le sauninga i le malu o i lona ori sanga tu mau. O le ana whaelo le tamai te pāle mia i le mātou whiro inga na vai aso mabai. E leo i se whainga whaavai, ia umanatu la tu kapeneta, e whaatino lo se whainga whaavai, wai moni ai le tu malo e le o toita o veina le tu whainga whaamasinsi. Ia ai amana ia lana tau tua te lo tau sanga i le whaamasinonga le tātou tunu. O te le whaelo na sao ia tātou pūlenga malo e misi lava i tūlanga i tūlafono ma le whaamasinonga. O tūlanga lana sa whaatino ai. E tatala no nemi salapo awhai tūla talu o na mou atu le manu ma le solo a ta'awale fo'i ta whairo mai ai le mori atu po le pionga ia tiawasu e patu tiawasu e whatu i saporu i lona ori o sanga tu mau na le whanua tanu o le malo i veilele. Masalola lai whaatino ai ia te sauninga po i o te mali i nei te me o le aso. Ia tūlanga na sa whaatino uma tūlanga i le sauninga whaat malo po le state funeral. Ia o le whaaloalo le ale malo ho i le tautua le fui te mali. malo whaftai o te loa i elu tua ngia tau o la vele so mo mori atu le ngang whaftai whaia o mbasui foi o le sunga le whawhengainga ia pastor lui a pone whasia ma le whaltua ia ane ia le au whenga luenga dei a mese sa bolo o tapua i New Zealand dei maso se tafo le laurangi i le ngā luenga tau longo pēr mai lau fionga whamria le tua molo so fua moso fina ngalo mbia tele lava le sa pati a tai au Whaftai ta bea, ia, mori atu poi, le whaftai tele poi le naitu o le tātou ngā ruenga, sunga le whawhengainga ma le whatua ma le pūlenga le Samoa Multimedia, me se poi le tātou le teo le Radio Samoa, i le talia ina poi le au nanga, i le whapena poi ina lango malo si mai le tautua ina le tātou utunu i nisi poi o mana o ngai le aso ma le aso e ina i whaan le ia le tātou ngā ruenga. Ai le fua te walunga o le tātou tautua sa bea, ia o le longo puiari o Samoa. Liela. E le mwhai o le tātou apolesi tu ia afisi lesi tu ba tātou apito la au ia tātou te tua leo ngā tonu le moa le ala tātou te le mamawhai lesi pito ia pe mamawhai tu tasi lesi pito tātou te tū lawa leo ngā tonu al tātou ngā luenga hui savea e le ai e whana lawa tu i lunga pe awha pe tātou te o e tala noa ma tā upu anoa ine tau na si a fia le tātou ma o ma tā upu hui tātou tala noina na o whamtalanga monia ine ini tala hui ia tau mate ia po ni tala whalongo awa a tātou whaonga ana ngā tūlanga ia e ilo ma e leo lein tātou tāpena ai o le tūlanga tā ua na hui tātou mawhtanga ia ma ni vaenga o le tai au bori morua ia whawhtai atu i lau tō pito la au ia whape fo ia le pūlenga tarsia ia mausa to soi wala le wa fa o wina per te tu na va ya so amale anga ya tu ki masi mal te sanga fo be ba li la va mo vi tele ki si masi mal te sanga fo ta te fi lo ile yo o ngas mo vi tele ta ro manga le nei aso alo fa mo o la o fionga vale ainga fa pe fo nga luenga fa soi fu ia mo te nei fa soi fu ia se be alo fa te foi aftai. In sport, England's rescue workers are back at the crease to start day 4 of the opening Ashes cricket test at the Gabba in Brisbane. The tourists were 224 for 3 a short time ago, trailing Australia by 54 runs. Joe Root was unbeaten on 87. Hobart has been locked in to host the 5th Ashes test. Cricket Australia has confirmed the series finale, beginning January 14, will be a day-night test at Bellerive. A crushing 5-1 defeat to the Newcastle Jets for the Wellington Phoenix women, but forward Ava Pritchard has something to savour. Pritchard scored the Phoenix's lone goal, which was also the club's first ever A-League goal. It didn't really sink in the game because I guess we were 5-0 down, but yeah, I woke up feeling pretty proud to be the first one to score. That's sport. I'm Bruce Russell. Ua saule tau mawhanawhana.
o le vai tau mo whaafiafianga. Whaile papakiu, whaatasi ainga, to nai o aso sa, whaipoiponga ma whaatasinga. Whai e vanga i le levo le po. Tala noa ma whaamanatu aso o la iti. O teimi whaapitoa, e te tau na maafuta ai maisi. Whai o tui pui pui, ia ma whai o na tātou awai whaatasi. Homeowners, are your finances overwhelming you? Do you need all your debts combined into one affordable payment? Or do you simply need money for Christmas? Call me Api at Finance Assist. O lua lua, o valu, fa lima, tolu tolu. Merry Christmas everyone from the team at Finance Assist. Savali vali Tula iloa ta savali vali Tau tala tala mi Elena o le tau lau savali ai tu ilunga wha mahalosi Alofa ia te oe mi Alofa ia te oe Alofa ilo ainga savali mo lo soifua maloloina Take it easy fai le Walking Samoa O mai le tau mawhanwhana ma ua suia fwoi babao le COVID-19 o loa wanoa le leile nei e amatai sau au savali le Walking Samoan i le taupi tanuu. Mala au mai le lua no lua tasilima i watolu mo nisi whamtalanga. O loo maua fwoi tātou miti afo le Walking Samoan i le tātou ofisa. Savali nei loa molo seifua maloloina le Walking Samoan a le Radio Samoa. Ua sau le tau mawhanawhana, o le vai tau mo whaafiafianga. Whaile papakiu, whaatasi ainga, to nai o aso sa, whaipoiponga ma whaatasinga. Whai e vanga i le levo le po. Tala noa ma whaamanatu aso o la iti. O teimi whaapitoa, e te tau na maafuta ai maisi. Whai o tui pui pui, ia ma whai o na tātou awai whaatasi. Homeowners, are your finances overwhelming you? Do you need all your debts combined into one affordable payment? Or do you simply need money for Christmas? Call me Api at Finance Assist. O lua lua, o valu, fa lima, tolu tolu. Merry Christmas everyone from the team at Finance Assist. A whai o sa moe mitinga o le whaatau atu alau whali. Aua e te popole. Ai whafsota iloa Xavier Tofilau. O le alo Samoa ua lava le tamai ma le poto masani i lea tautua, a walua e teno fuai. Wala au pe tex Xavier i le olua lua, ono tolu tasi, lima fitu tasi fitu. Olua lua, ono tolu tasi, lima fitu tasi fitu. Ua tamai le kerisimasi, o le ua whenua tasi. E ui ina whaalave lave le COVID-19 Olo o soifua pea le ali Ina pepe se aleluia Wafana le lesia Ia tatoa langa fia Le kerisimasi lalia Ainga uma o le lalolangi Tato pulu pulu lima whaatasi Po e mai sau ata video Tato pepe se whaatasi mo ke riso Awane i overlau video Ma leo no minu te low please Lafo mai i le emaili Whaelonga tupe mo lau femery La Formai Lau Video ile radiosamoa.co.nz/competition. Yeah, Christmas 2021. Let's go. Manuia le kerisimasi. Manuia le kerisimasi. Manuia le kerisimasi. Maleta sanga fo. Manuia tele le kerisimasi mai le aufenga ruenga ma le pulenga ale Radio Samoa.
sa mai le kerisimasi o le ua whenua tasi. E ui ina whaalave lave le koviti o lo o soifua pea le ali. Ina pepese aleluia mawhana le Mesia. Ia tatoa langa fia le kerisimasi lalia. Ainga uma o le lalolangi, tatou pulu pulu lima whaatasi. Po e mai sau ata video, tatou pepe se whaatasi mo ke riso. Awane I overlau video, ma leo no minu te low please. Lafo mai I le emaili, whaelonga tupe mo lau femery. La Formai Low Video ile radiosamoa.co.nz/competition. Yeah, Christmas 2021. Let's go. Manuiale Kerisimasi, Manuiale Kerisimasi, Manuiale Kerisimasi, Maleta Sangafo. Manuia tele le Keristimasi mai le aufenga ruenga ma le pulenga ale Radio Samoa. Pungisa whaapeo na puniti o le la. Wawa o le langi o le tingu fo I le muta. O fitilo na muenga wa tofai paloi mata. Fitilo fa I solo wa le taua I lona loto. E uso e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango lango mai, I lo utau au e te mapua. Lango na le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whangu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulona masalo salo. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Leu so e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango lango mai, I lo utau au e te mapua. Lofi mai mawhia, wa soko ai le tau langa ua pia. E la foa ina, o ia o se tasi e lea no whaina. E masa e sae, o lava lava e le taina. Puno masamali, le e se upu e whai mai. Leu so e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango lango mai, I
ilo utau au e te mapua. Le uso e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Mapuma e le paolo, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, ilo utau au e te mapua. Whaalango mai, ilo utau au e te mapua. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le rei o uri o le aso tōna. Ia le aso se furuma le tasi o te semba. Toi se furuma le whaala waso. Ia le tātou tu vai atu lea. I le kirisi masi whaamda tuina o le soifua mai. O le tātou li whaolo Yesu. Kirisa whatalo whatulunga o le tātou apia fōringa. Ia whapena fo i le ngātou i le tātou Facebook page. Ia ai mese fo i le tātou YouTube channel. Nisi o lo lātou whaongaina, nisi follow pe o le Twitter. Whapena fo i le Linketh. Ia ma le Instagram. Whatalo whatou sa vea ia te oe ma le whamoe moe. O lo o manuia oe mau tāpenanga. Le ala u tāpenanga o lo fuafua mori kirisi masi. Ia e tele me tau na whai. Paketi ina fo o lo tutongi fo i le lo holiday pay. Ina ia o atu leisi ia e ngā ruenga. I le vai aso lua o Januari. O la ia ngai mea lai, ngai peso lai, ka vale i kongo le kangar kama. Ia o le, ia e songa whai o lo le mea. I kango kwalo ni maru sao i lalo mkwa pu fam le mea le wanu i lalo tu. Le ai ma se mea o se ka lafo i bo se dua ka lai. Kua sioki a whaasolo a tole mea o le paketi. O le mafu fau le lei whaasolo ai i le paketi. O le pili, o le moli, o le mokesi, o le rent. O walawangi i pelo moli. Wamankua o le alu le. O le e alu aso malolo matangata. Whainga ruengo lewa whainga fia malolo la tau. E le mea la ngai kup. E le kongia le. Ai le mumu i le olar ko mori. Le ingi me ai e whaia. Ia ala ua malolo la u whaia le kise. Ta ua tele le tala noina o le paketi le hainga. O tupe maua ma tupe wha so le lei. Ia wā tau mafa. Ia iai lava tau mafa. I to tonu o le fale, o le pantry, le pusa aisa, lau storage fo lele i tua sa palai mai ei le mea. Ina ia mautinoa, ia, o le a. Manuia ma fia le ainga, i lava mea ai, lava mea inu, ia whapena fo i na tāpenanga o na so se teimi. O le o i meo vai tafe, o le anga ia tu i matawhanga. E te tau o na iai le whai te tenga. Tau o na iai le whai te tenga i so se mea. Ia, tātou wawa ai i ta maiti e o lo o tu la whai o le manatu iai. Ia, nā ta maititi lea na tu i tono le tāwale. E lea nao sā mua tupu i nā mea. Tupu i so se atonu o le lalolangi e nono fwoi tangata. Ai fwoi mō tātou tangata. Ai tātou te le manau mia i tu a inga. O whanau lave whapea tū lai mai. Ia e o mai ei le whanau noa i aso fia. O Tāwale, sao o le Tāwale. Whao ngā ina fo i le telefoni i lungo le awala. Ia whapena fo ia le meo le ave Tāwale ai whao ngā ai whaasua awa. Tā ua tele o le taulongo lava. Ina ia mwhai. O nā alu i elo mawhau, i lea taimi ma lea taimi. E whai mele kara kamai. I lea sau whea au sa vea i pule a mako upo a mako me whai. Ia ngai manga ia. Pule a oko, ai whai atu pēr le whautuanga ma lea lofa. I lea vai. Ka malulu atua o tō tele i lātu o lea lau whai mai nei. O whai pule ta mai tai i Samoa. Ia o meo party, list party members. List member of parliament. Tu sa leia la le mele no fatu e nei au tanga vai. Ma le mele tupu ia tātou le MP, man tua fo i sa tātou sa ia i mele FPP, First
pass the post. Ia ona sui o lola ia lea. Mai o le mea moni ale na e tauna iai. E tau ona toi silasila tutoa i le tūlanga o le wheliu sa ia, teunga, ia e whaatino i tūla whono o whainga panota, wa tele tausanga. A mea ele ngei e kungu. Le ai se tunu, ia peo i New Zealand, o e whaalongo atu ave lesu whaipule le. I le whaamsingo, whakarikari e ia rea foi. Ia le mea le whaala kua ma le corruption never, le ai. Nā o mawhanga saolo o i whaatautonga le motu whanu ma le paremene. Le ai ni mea whapena. Only in Samunda. Sita mai e tunu. Le tō la iti o tangata. O le whai mea le anga ma le whai mea pio pio. Ona o le whara velave le na. E olo lava na collude ma tō mai whatas. O na lātou tau mawhaila ia le matua i sai mafusi mau le pawa lea. Awane i toe iai sesi na te oso wha ia. O i lātou umalawala i te tonu o le li o lea. E ia lātou mea mau mai ai. Ia o na whapena lea o na whai i le pā. O le pā lea, e le mwhai o na toi oso wha i mai sesi tangata i te tonu. Na o tangata wha apitoa ilo mai, mawhili mai. Ele vaenga le i tonu i. Ona whaapena i lava lea mo le tele o tausanga. Ai iei ale te mea ngā pāi. Nā ngā pā lava ngauloa ta ape tala lautas. Ona sila lola i ale e. E manua e lea mea. Alia e ane lea mea. No. Toi ngā mela nā leua tula i mai le so. O le moli mai le sunga ia autunga vaia po le fiona foi angal malmana tipi autunga vaia to sa ninga foi ma le falla o singa le fiona le patu ia matu e foi ia fa mai senga i le no ma le fiona i le rangi foi o tapo tota o to ai le timu i vaia la ia ta mai se le nganga le tua ia o tome ia fa pe pola o fiona foi i le nganoa o le sa tauseli i ele swafa patu te avasue. Ia, ma watu e fōu i le whamaisenga. Ma malo le ainga sa alo li i sa paito ma le ifi ma le usoli i whapea fōu i alo le lua ma alo sa tele ma alo le saramasina. A o se tapo ingo fōu i a te oe whao la inga tali malama. Ma malo upu i a te oe whale lili a wā i a lau lua nofo. Ia wa o lau lua nofo le na. Fionga i aloli, paito marifi, papali i Romney Lavea. Lau fionga i le aloli i paito marifi i aloli. Lau fionga i le aloli i le tamaita, paito marifi a inga. Ia, male a inga sa aloli i uma. Sa paito marifi. Lau tau nofo le na. Ua wala au iei le tua. Talo si e se tai au. Ia, fili tupitoa le manoa fo i mai le sofa patu le saufa inga. Ala inga sa paito mole ifi. E fai iei lau tau tau whaam lau tau whau tau tanga. Ia, po ai fo se tasi. Ala am fai ona fili tupitoa ma le manoa. Ia, a wā. Ia lo tātou a inga. Ia, la ngia e fo i lea malano ni we e fio i le fio ngale asi. Le aona e le ainga sa mali toa. Le mali toa tau le papa. Ia, whapea fo i le malai whatu i le manu e fio ai. Le fionga i le matua i le tofai ono. Ma wā e ai olo. I le so ina ua tu ua le malo. I le siapo tala lau tele la sa mali toa sa tupua. Le fionga i le patu. Tia vasu e maka falfatu sa polo. Ia o le langi fo i fasino. I maota malawa. O le malai falfatu. E a fio ai a inga whapea fo i le tofu atula i le whale vai maunga. Ma malu ia te oe tu i sa mau. Ia o mo onga le leina. Ia e tu sa ai. Ia male. Tu ua o le malo. Ia whapea fo i le fio sa
A tanga ma sa atanga, lau lua mo na whanatau, wha pe foi leu soli, ia, ma malu ia te oe fuata, me no foi tu ainga, ia, walu la to lua, te mapua manung ia manu. Ma to o le whaletu i sa mau, ma le whaletu a masanga. Ia, talo whai, te le tau sanga sa, tau tu ai foi le dei te mari, ia na matua i longa le lei, i le sila le atunu. Wa le alo se tala walanga, o le fionga le patu, o le sa o le nei ainga. Ai sa utou sila le nei ai, iana whaatale noanga. Ele i alo le to ina, na te matua i lango ina, ia le tele o tula whanafau, ia o lava i tula whanafau i e tolu ia na whaapipi i mai nei, na sui ai le whaavai. O le tu ese o whaamsinonga whanua mswafa whapea fo il whaamsinonga mawalunga soli ngā tula whanu. O se mea matautia lea na tula i mai, i le whaavai o lea tunu ule nei na mafua nei na tātou vesi mapisa. Ia le na. Tonu e isa teimi, tātou tala noa foi ma whaasoa, ia a wale tūranga. O mea na sauai, se io o mai le so. Te le titi o le tu lai lua i le so, ma futa mai se tasi o u malo, whaalorungia foi. Le sunga le pali tele, John a fele taima le langi. Ia, a wafu le whafonga le aturu, nisi o vaenga ina ia mawhai o na tau whaapula-pula, e maua lolo maramalama. Ona maua foi leo malo file mu. Ai a oso lo lava lo le maramalama. Ona mo saulola ia le meu tala whaavadevadea foi le le ia ke, oi, le ngā. O le upusa o le benga ke le maramalama loa ia oso lo malo whaavadevadea. Ona sawe lola ia o upu e matua whaavadevadea lava. I upu orisi ia au kau e maa ia mai nei. Se ungo sau le whasenga kule vai. O le vai o le ola. E ke ola malo si ai. Ma le lei ei mau upu. Mo mosi ei mau fōringa. Talo fale ai o se kamu tanto toe. Yeah, ai se ana le tu ai se tasi. Pongi sa mea uma, pongi sa mea uma ile masi asi. Ai se Lilo ile loto e eselo wanganga Ita e ua maumana tuatu Ele afa ina e tata pela fatu E ono sa ifo se oni tangata Whaamanga lo le tuina nau ua oi nei mata
Pongisa mea uma ile masiasi. A whai o Samuel Mitinga o le whaatau atu alau whali. Aua e te popole. Ai whafsota i loa Xavier Tofilau. O le alo Samoa ua lava le tumai ma le poto masani i lea tautua. Aua loa e te nofuai. Wala au pe tex Xavier i le olua lua, ono tolu tasi, lima fitu tasi fitu. Olua lua, ono tolu tasi, lima fitu tasi fitu. Ua sau le tau mawhanawhana. O le vai tau mo whaafiafianga. Whaile papakiu, whaatasi ainga, to nai o aso sa, whaipoiponga ma whaatasinga. Whai e vanga i le levo le po. Tala noa ma whaamanatu aso o la iti. O taimi whaapitoa, e te tau na mafuta ai maisi. Whai o tui pui pui, ia ma whai o na tātou au ai whaatasi. Talo falava Samoa, po o fea lava o e mai moa ma whaafafonga mai ai i le nei whaasalaunga tāua. Mo le whaailoaina lea o le vai o le ahasea. E leo se vai au kalai, e leo se swau manongi, e leo se vai suamalie e ngausia mai whala au aina, e leo se vitamini, e leo se minerale, e leo se antioxidant, e leo se mea ai. O le vai leo le ahasea, o le sootanga leo lo omisi i tutono lo tino. O le ahasea, o se whamanuia ngai mana o mie so o se muse leo le tino. Ina ia mawhai o na ngai o ia, mangalua e ina. O le vaile nei o le ahasea, ua tele ngase ua manu ia ai, ma iai suinga i maitunga o le tino. A e fia maua le malosi whaafouina. E ala lea i mose le maloloina, o le ahasea lava le tali. Mo nisi whaamatalanga mo le whaamalamalamaina o le nei vai. Whaafisota ai i lātou nei, au kilani, le sina le nguai. O lua fitu, 5 tolu, lua tasi tolu 5. Sydney, Leota, so o sa sulu. O whawha, iwa ono tasi, ono tolu o. Melbourne, au mua to afa McCarthy, o wha, tolu lua tasi, o tolu iwa, ono tolu. Brisbane, po toi whaato afe, o wha, ono 5 tolu tolu, pitu 5. Ua sau le tau mawhanawhana, o le vai tau mo whaafiafianga. Whaile papakiu, whaatasi ainga, to nai o aso sa, whaipoiponga ma whaatasinga. Whai e vanga i le levo le po. Tala noa ma whaamanatu aso o la iti. O taimi whaapitoa, e te tau na mafuta ai maisi. Whai o tui pui pui, ia ma whai o na tātou au ai whaatasi.
Ta o tulapa I le malama lama E tau mai ai lau mai Ai ui I lea ta wha atofa Ia manuia o la asanga Sa o tu I le tuli manu ma wha ai atu Talia se leo mai ia te au Malili e mai lua loto Wale petia e leti apolo Lo utina o no sa i mai o le wata tamai Le mafua anga lue te pisa so o ai Fua mai Wafa alonga so o matou talinga I ukuma so a olua misa Lefe tau I te lefe aina I A ole a matou te pepulafi Lo utamafa amole mole Tu ulo fia fai teine Esua malie ilau fa alongo Ai manu ai o mato loto Tu uia o nata maitai Se I maua fo ye mama o ai Mawhai a Yesu e sana I a palangi I mawane ua talinga tasi Lo utina o no sa I mai o le wata tamai Le mafua anga lua te pisa so o ai fua mai Wafa alonga so o matou talinga I ukuma so a olua misa Lefe tau I te lefe aina I
vai I o mātou mata Le ai se me te lua te ai fua Se ai ngana o lua Tau mawhai lua loto ia tasi Ma ia fusia ele fea lo fani Vai le atua mo se feso ani na te tuli e se ina satani Na yo umatua le lua tau tonga Ilu mo le tua o sia le fea ngainga Le alofa le asafa ananau Na fuai mato le whanau Tia e se loa le tuina nau A e wha atasia e wha avavau Tia e se loa le tuina nau A e wha atasia e wha avavau Tautua mo oe na siufonga o Samoa na Radio Samoa sifunu lima i vatonu a moe au kilani e na ua lua sifunu minuta o leo mo te aile tu lai lua o leo mo mongo na amanoa tala noa toi fo i le ftalinga e fuata i apole tō whafo i a Tunisia Pio Wilson ma le li pula na o le tātou whale ta vale le Omega Cars in Cavendish Drive. Fatalo fatu telinga a tungsia malol so fu mria fa aftai fo mo le taibi o fa ava no mai. Ya wa fo fa fonga ta po il tatu tu u le so. Ya fatalo fatu fo i fa felo e ati la sunga lo tu lai mai fo ya ti nane fo la wa kionga sabe. Yo fa tai la wa kionga mo lo mato pa no fo fa au le ni tu la le u le ya aso yo Bi yelo tatu tapa au le langi ne foto e mole ni la la tatu se la ilungo nu ale tuonu. Yelo.
ia ai mesele ma wat fo i lunga Facebook page ma fa longa fo kala me interview ai fo i ngam mana se temi wo sola mata ngo feta tua mata ngo kie fo i le pasoa o meu tupu me la tupu me sa tupu me le tanto tupu ia le ia au fa mu mai jo va ta to tanga te sa mo fa ma o tu atu sa be ia le na a wa sa le le alu fa tu langa na o le na o mea sa tupu sa le te tau o le tupu ma ia awane i toi tutupu. E an whana vela, e ka kupu a, e le se ia ko i lunga lea, a ngā sele fo, le o lunga, o lau o le mea. E sa lele lau tanu, sa mea. Wa tale tala noa ma whasoa fo lava i aso sa ua le vai, whai asi to telefo i le atunu usanga i atu ma e whiso soani fo i ai. O le tā ua lana, o le pisi le leile na, o le vili atu o la saini kongaraki. Ia, ai nai lo sisi lava pisi, ai ase le bata ngofio le aso, o le asa utanga ima silisila atu i le atunu o lo anga i atu. Ia, o le aso ala tau e mata ngofia lava le aso le li. Io na ta pena le li le ia so fa popolo ta to lo so fu fa pe foi lo nei ola ia ta to ma le na la ngi de tu mau ia fa sin ge fo ila le tu banga fo de to tu mo le pisi ia ta mo e fa ta lo fa tu lo me ka ka fa malo so lo mo mia na para mai le sunga por a sunga foi a saber wa fo il mato va no fa ta lo fa pisi ia fa tu mia na ma to lu le lo fa me ka ka mai an le la le te o le sepulu maltasi e fitu ata to ta lo sanga na pa wina fitu ta to sanga tasi la ta sanga le pending ale si ono potalia maya o ta vale la ya fiete to no to sanga ne ono e tolu ta to for rangers aton wai lava na pasi mai ne for numero mega cas ne taia la ele piki a pumula tu temi o le lavo man sainia o aro o me matongo fie o sio ta tu tunu le fa ngai ngan tu le mega cas ne mo le tena ngal fa tai tele lava ya ke na le futa le la iti fa pe fo ia le fo guga ta valia o nei ma fa pe fo le ta to a misipisi a abia ia matato piki apu ia toru i o tau ia e bauti ngoa lava wa tantuna fo e fo e mamale atunu le tau tua fo e se tau tua alo meka kansla tau ia ke te whapera tau ele vea tāwale nei o maton tala na le saini ia le pepa ave malo tāwale nei amatu malo usere fi tu malo sua fai tonu lea fo i le toa toru tau sanga matu te mai fo tāwale on the fitness registration ma sere sino tāwale ia o la ala sismete pole ai ia wa uma na pawal me focus e o tongi tavale ai vai matou tavale ia tu langa le la tele lava tavale felipinga le afo le mau fele to tele la tino a fele o mega casle so e se le tele selection mo tele la tele fo le variety to inga tavale se fai filinga e ti pens lava ile approval my finance malo ia ki nane fo ia a ki tonu lava ia na su mai matara mai a ile lu se la Kevin is driving man ka lu se la Kevin is driving man ka na fo si le here tato atu le website alo make a cast pa pe fo lunga Facebook page alo make a cast e pa vena su mai fo ilo to si dem fai la filinga mana tu tato tole fo ile so lu su mo tolu ile ya fi la tonu ke wela ke tato fai lunga isi fu amata mai la vai lunga le lima afte tara pa si mo anga to mai le afo le lima sera o le price lona se pulu e te nei la ifu mai fai longa popo mo ele fa munyanga fo ile lato tal ya fo ile de se ile beto yo le ai session ale be se na alo fo ile aso ya mana tu le bisero fi ya fi lima sera o se sta vale al bisero fi tiki apu e do afeta la pe ata nielta sanga mtsaini ma abeta vale ya te vala mo forte spoli ole o iva lua kitu lima balu ta silua o iva lua kitu lima balu ta silua ia pola te fonu se ve ai ole o lua tasi pa tu ono lima fatasi o lua tasi pa tu ono lima fatasi mani tele lava ki kenta mo ya fa tai tele lava uso tu longo pa ia mo samo fa nga tabea ata fa to fa so fo ia fa to fa so fo fa tele lava ila telenga ya wa fol tali poti fa i o le dei aso ya mai le tato fa le ta vale le nam le Omega Cars te mau le lua se lau Cavendish Drive i Manukau. Ia mo le telefoni o lua tasi wha fitu ono lima wha tasi. O le ua lua sifurma lima minute o te aile tu la e lua. O le atatu o e tale pese lea. Whamanuia tuole kirisi masi mo le tausinga fau i a te oe pe a whai o e fuafua malanga.
Ia, awane ingalo, manatua lele ua, amata le songa fua. Ioi, amata le songa fua. Ia, o le campaign le na, le ofisa, o le soifua maloloina, fatasi fo ima le malo. No jab, no enter. Ai e te enter fo i la, ke fiu e pepelo, o mawhelo kui, you'll have to produce a digital certificate. O tausi sila mai. Lele, o uma. O mga kui whawhio. Kui whalua. Ia le nā tāua tele oe whai. Eri si vare ngā video kui e kia. Whai mai e tau. O koua ngā ma le pare mia ma fo i ma le mālo le teimile nei. Tau te popona i nā meo le soifua malolo ino le atinu whatua i fwoi lau suafa. Ana tāwhei loa i le teimile nei, wa e talianga se mea malos, mo i al tala leo te whatua. Ia, na o a tala ia lea, ia e sao i ma upuleanga i tua. Ia o whatu talo whae, ta ino i noe, i le meo le, le meo le vai tele. Ia. Ua e le aru e ke kui, au e ke wala au mai fua e, kia au mawhai mini tala leanga whapena, o lo tiu tile na, so soni le malo, so soni le matanga luenga le soifua malo loina, so soni i lo a inga mautou a inga, o e talia ina, ia le fautuanga, ina ia tātou whaia le tui, pui. A whaila ke musua o e whai, don't ring me, ring Jacinta or ring and complain to her. Or complain to Chris Hipkins. Kala lo makua vre ngang ka filo ia o ile ngai wala moi ia slap lom lo maf ia le ngala ia ai o fai tau fai matou pasi lea ia laminate matu fa le tono la wallet ole auli dei pe o avatu le teimu sola ole a fatasi mai ia le sunga le pali tele ia John a fele teimu le langi ia ele tu ia utaleina ia le fau manea i le tala foi i pa ia mamalu o le nei te mali mai se lona to mai o le sosia fatasi ai manga va ama le poto masani sa fatau tai ai ngā luenga a o tu le foi fatino ngā luenga le famsinonga o le malo tuto tasi sa bo ia fatalo fatu i lau sunga le pari tele o le fala e fola i lumba o le ainga sa male toa a wasa boa faftei tele lava mo le avanoa o mwhai ona faa tino aile nei tala noanga te loe te tuatuangia le ngā ruenga o a onga le universite le fua mapu mai suenga sa whenga iai malau a fionga ia a o loo apa atu lava Ioe, ina ia lofa mai. Tau wha manino ma wha malama ngā ruenga. Ale ia ngā ruenga le wha amsidonga. Ai mai se fo i lava. O le tātou o tunuu ina ia nofo si le fia ma malama le lei i meo lo tutupu le tem. Nei whataro whatu. A mai le tō whai lau fionga e whawhiloai fo i le tunuu whafungafonga. Ia, ma taputapu ai mai tawhai fio le larulangi. I le nei por kalame o le tano awa. E te mau ai marasa, talofa, pari. Ia, soifua manuia ma le langi mai lau fionga sa vea. Ia, pa ia fo i mamalu ma sa ma whai ngā ia. Le aleo i eise whaamtalanga, ia wau pa ia lava e tu mau ma mausali. Ia e whatalofa ma whawhelo ia tu i lau fionga ili. Fonga fo i le tātou po kalame, i o le tāno awa i asto nai te tasi. Ia, vea fo nei tu lae whawhelo ia tu ai ripa ia ma walunga o sa molo ma wa maita po kalame ni aso. I au whainga ruenga tu tofi a lea tua i so se whata whaitaulanga i fia mo la tau wharetua. Ia wa pia fo i tupu ma ta mali, ia whale upolu o tofinga sa o hao ma ta maitai. Ia le malosi se ia o lava na ia tātou whanau. Ia upa ia ae, nunu atuia e whatini o tau sala. Ia e malo soifua, alo fo i lon sa i lau fionga sa vea? Malo whaafteitele la lau sunga le pari tele. I le tali whaalo alo fo i le wala uatu. Ia si ta aleanga.
Ai whaafonga lea tunu inisio mta upu fo I maa ale. Lava ilo si le fia e whai fo I le whaamanino lea vaenga le mato le vai. Ia, maua fo I le nofo file mu. No, si le fia fo I pari I. E mana malama los tangata mawolo na file mu. Sa le ia lau sa noanga sa vea tuklanga na ia. Al me taua o le maua le malama anga ia. A pena I lava la ia ona le to iaise tulanga to FC iaise mea. Malo, whaftai. O a mai lau fio. O a mai o leo te loa whatu a mai atu fo I ngā ruenga o suenga le universite. Ia mafua ngā ru mamao ki se masu o iaise wha moe e malanga tā whawhao pe a tāpua I pe au ki lani nei. Whaftai, ia. Lo o manuia whaftai, manuia fo I mea uma. Ia te mine ia tau whaiasi pisi o tūlanga I ngā ruenga, ia ona tūlanga fo I le tele fo I o nai mta upua pa ia male malusu tātua tunu I me tau whaamsinonga. Whanua masuafa, ia ua tāpai fo I sa mātou fisosoani, ia I mta upo lo I whaamsinonga whanua masuafa I mulinu matua sivi, ia pe o tūlanga na o lea e pisi e fo I whai ungol nei tau sanga, ia o lo solonga lei uma me uma, ia ia lea nganga e fia asiasi fo I Samoa, fai ki si masi Samoa I nei ainga, ia pitai ane, ia o leo ngatasi fo I le futia ma le umeli nei vai tau no tianga o le whamai. Ia. Malo, whaftai. O wala ngā ruenga tele le nā pari I o lo whai nei. Pe o le whenau tusi fo. Se wha mole sa vea. Mole sa vea. Lēra ngū mela sungai pari. O leo te tau te mana o ia mau ti noa le lei. Ele o seisi e waku, ele ngu mela ke ua lama aku o e seisi a. Aure ta ua na. E genuine lava la ngona o tangata. O lo fia sa ili se fo mai e fesosoni atu. Ao le isi I ngase le whare mai I tua sivi ma le whare mai I mulinu. Awa o le mauta ngase na o ngase o tātu ainga. E me nei o whanua ma suaf. O le sa o le no. Sa o le leia. Pea o I e whaatili eile lau mea to tele fo I o tainai tātu ainga. Uai, pau whai le whamasinonga e o umai a Samoa. Ua sea sol kula fong uma Samoa. Ia, uai, o whamasinonga sol ngā tulafono mai tā lafu ia sea ini mata upu nao lau sol tulafono ala e o iai. Ia, peo le whamasinonga leo whanua masuafa. Ia, peo le whamasinonga e hanga I umai ile atunu o no lato mea sina. Sa o lele. O whaasino manga fo I le atunu I whanua masuafa matai. O lou talitonunga la pari e wale foi na iei atu ngalunga o pili foi e tolu. Ele ngata na ua tawa vai e se ai nei la le pulenga al whaamsinonga lava ia o whanua masuafa, malo lātou whaululunga. Ave ese ai ma le vaenga lea. O le whaamsinonga o solinga tulafono, ua ese fo. Ono no winga e mafua mai pili nei. Ua ese ai ma ua lua ulu o lea matanga luenga e tasi o le tūtino o le malo e sili o na taua. O la sau sila ia I le awhianga I pili ia le na tātou vevesi ei nei. Ia, malo whaftai. Mantua fo ia tūlanga lava ia I le tawhatolu sa vea o tūtino e tolu. Ia I le whaamsinonga o le pūlenga whaatonu ma le palemene. Ia sila fo. E manino fo ia le e taita ia lea la ai tūtino le whainga malo. Wa taipe o le whongwhitalai lea e tūla I mai le palemene. Ia o le whionga I le palemia e tūla I mai le pūlenga whaatonu. Ai peila o le whionga le whaamsina sili. E tūla I mai le tūtino lea o le whaamsinonga. E le taimi nei la ina ua pasia ia pili e tolu ua vea nei ma tūlafono. Le ngata tūlafono au tū e lua ma le teuteunga o le tūlafono whaavae le ua e tolu e tūlafono I o pasia. Lea ua fōringa mai o le mea mautinoa le ua ta oto mai e taimi nei. O le tātou whaamsinonga ua vae lua. Ia ua lua fo ila maulu o le whaamsinonga. Ua ese lava le whaamsinisili la tau I e whaululu I ai le whaamsinonga māualunga ma le whaamsinonga whaitu malo. Ia ua ese fo I ai le president e whaulu I ai le whaamsinonga whanua maswafa. Mai le fea ia hai la ia ulu I e lua. Ia a fuala I ai sa vea le tūlanga awa mantua fo I o le tātou atu nue whaavae le tūlafono le a Pertania.
Westminster. Ia, o le tatonunga foi la. O atu nuu umala iei lalo malo taupulenga, Commonwealth. Ia pe o atu nuu umana o le whaavai tu la fono le a Peritania. Mai o te langona. O atu nuu umala iei lalo le Commonwealth. E tasi lava le ulu al whaamasinonga. La le whaamasinsili. E ui ana ia la tau whaamasinonga i fito i tonu lava le loto i whale o le atu nuu ia. Ia, e whaulu uma i le, e whaau uma le whaamasinsili. Tai wate tainga la le, o inei New Zealand. Mantua fo ia le whaamasinonga i fito i tonu lava mawhanua o Maori. Le Land Maori Court. Ia, e le whapea la o le ia i le whaamasinonga i fito i tonu mawhanua o Maori. Na e sei lava la ia o le ulo le, e whaulu ia i le whaamasinonga whanua Maori. E se li lisi tu. Al tūlanga la leiai. O le tapu vai tasi umai le whaamasinsili. Peila o tūlanga na savea. Ia pe o le te lena o le a whaina le o tūla i meine le tātou whaamasinonga. Ai me se lava le tūlanga le savea mantua voi. O le ilalo le urua i whaavai. Nesa whaavai na le fono whaavai. O lo manino ai le tā ua o le ngā luenga le whaamasinonga maua lunga. O i la tau ia e mata i tūina ma whaamasinoina tūlanga o ai a te tau whaavai. Pau lava le o le whaamasinonga he lote ina tūlanga o ai a te tau whaavai. O le whaamasinonga maua lunga. Pe tai ane la le taimi nei. E leo toe mawhai o na toe a ngai se mata upu tau lava le whaamasinonga whanoma suafa. I le whaamasinonga maua lunga sa moa. O na lewa tava vai lewa poloka i le tulafono lea mai mau tulanga na sa matangofia le tulanga na ai lava ni vaenga e fa le tonu e fa tinonga le whaamasinonga whanoma suafa e fa tonu mai ele whaamasinonga maualunga ai me se lava pe a fia ai a te tau fa le whaavai o tangata ia lea lau tātou wawai nei ia leu pasia nei tu la fono nei e tolu ma o leu fa nga ina i le taimi nei leu tatu wa ai ia afianga o tu la fono i e tolu savea o le pe o le afianga leu pe wa o leu a mata na ngana i tangata taimi nei e o ai tangata sa o la tu lango ina tu la fono i o la tu to e langona e le e pe e te le fa le tonu leu tu lai mai o le whaamasinonga leo talsanga apili, o whanua masuafa. Ma le tuale mea sa iei le tula whono tuai. E whai ilo ilongo mea i o leave to appeal, po le whaamasinonga o talsanga to ilo. E ilo le leila ua pili. Pe talia, pe le ai. Ia o na mai voilo mafua anga e talia ai. Ma mafua anga e te ena ai. Ai o le mea ta ua sa iei. Sa whai leile ilo ilonga. Le suenga le presidente o le whaamasinonga o whanua masuafa. I le taimi nei la savea. O leo toi ai ni ilo ilonga. O leo toi ai ni sa ililinga. O fea la o ai le sa ilinga o le amiotonu. Pe ila le taimi nei o le wato e langa ai le finangalo le to telo le atunu. A me se lava na i tangata ia o te ena la to apili. A mantua voi. O le sulufa inga muri leo na i o tatou tangata te whaamasinonga whanua masuafa. Ia pita iani. Ia leo te ena la to apili. Ia ele ai se te su enga sa faia. Pe o nisi na afianga sa veo. Malo. O tu la fono ne? Sungai pari. O le si bela le o tala no atu nei. A wa umala i le fese su enga ai au mai i da le fai unga. O tātou le sauwhanga i le apili, le Court of Appeal, i le whaamsinonga maulunga sa ma sani ai. O lono winga, wa sola le whanua o le tau ainga, sola ma le suafa, ua pipi i eile ngā whaurista ngata i le mele. O le saole. O le mea moni ana, lewa tupu le taimi nei sa vea. Mantua vai peo na vai atu ua aafia i a te tau o tangata e whina wai le mea moni ma le wha maoni. Ona o le le ai o ni suenga o toe whaia i whaamasinonga i o talsanga toe ilo. Ia, e leo manino mai fo i se mafuanga mai le presidente ma le whaamasinonga o whanua masuafa. Po le hale mea ua whaia i le tūlanga. Ai beta ia, sila lau a fionga sa vea. O le manino i lalo tūla fono. E te tau na whai le suenga. Le upu o le hearing i le whaperetania. E te tau na whai le suenga le whaamasinonga. Ai beta iani. O lea lava ua whai whai unga e au noa mani suenga. E sa ili ai le amia tonu. Wai,
ia sa vea o lau whionga furi tangata whai whamasinonga. Se a sau ale whai unga tate malolo, a la tate iloa, na sue le leita ita, ma fesili mai ma o te tali atu tūlanga wa pena, e tate talia ngō fie, o na o tai loa la ia ele ai wa mafuano o malolo, o na o mauia sa ua vea te mo sue suenga. Ia, al mea la lea o le te ena mai, ai le ai se sue suenga, e tupu pea le tūlanga le mautonu, ma le fesili ngia po o tala whea ngai le whai unga o tuina mai. E mesela tūlanga le wai neisa vea leua, mantua fo i o leua iei le wha amasinonga fōu le sa wha avai la lo le tūla fono fōu ia le sa tata no ai. Leua ta ua le wha amasinonga o tāla sanga mai loilonga. Lea la e pe e manino mai ai. E teitai fono ai le se wha amasino wali taia mai le wha amasinonga maualunga. O lea fo ila iai ma le wha amasino le wha amasinonga maualunga. Ia, e iai fo ila ma se presidente, po se sui presidente, po se presidente lango. Ua malo li taia. E peila o ila tau ia. E whātu muina le whamasinonga fōu lea. A o le tūlanga lea tūla i maisa vea. E leo mawhaina ngai oi le whamasinonga lea. Ona ele ini whamasino. Ai o lai manino le tūla whono whanua masua whanua whelua se fulu. A whailo e te fia mana o e lui le whai unga le al presidente le whamasinonga maualunga. Le o te e nei le wapili. E wha se fulu aso. Fast food aso tau no fa ulu ila wapiti. A lea la o tula i mai nei. I le fast food aso lea. Le mautonu tangata po lea le me fai. Ona o lea le i. Le no foia. Le no foia le whamasinonga lea. A o le mea foia lea ngai sa vea. O lea umo motu le. Le avanoa lea sa hao ai tangata i whamasinonga maualunga. Supreme Court. Ia ua no nofo le mautonu i lava nai o tātou tangata le nei teimi. Po le halisi me so ai. E wha awa uai a la tau whinaunga. Fa mata o le mafua anga lea manatua ele teimina mai ai ma fatala noina sa tatala noa ele mele nei na o ila ile pe na ona fa folinga wo au uma na fata otol tu la fono fua e pasia pe le na tatala noa ele ngata na fa pa ole wa tope lau ai e ai ia tuo patatua me nei manatua oi pari i o le whaafonga le atunu. O le tua o menei, e o ele o whape wa whaile por kalamele nei na ia whaososo, pe whaaloto tele tangata, na paua leo le me malingi ele toto le Samoa. Io, e masa ele toto sa, na o ele tatala noanga ele aso le na tatala noai. O whae unga se la tau te whaia i lunga i le whaamsinonga whanua masuafa, ai tau ai alisi ainga ma le maua le nofo whaalfani. Ona o lea la ua whaasele mutu o i male awanua. Sam whaeron tātou wō runga il whamsinonga. O tālo sanga a pili matoi loilo. Pio le mele nā leo. Sei sa unon mata upule. O le upomonia sa vea. Le te i tuu e le fono whaavai. I to tono le ulua i whaavai. E ta tau o na iai se whaamasinonga. E fito i tono i whanua maswafa. Ona o te langona. Sa mawalunga i le finangalo le fono whaavai. O le whaamasinonga o whanua maswafa. O le whaamasinonga le whaamasinoina le tūlanga tonu e tau le tau toila ngā nuu maanga i whanua. Ai mai se ai lava whanua whale ngā nuu maswafa matai. Mai e peo na maalia i lau saunoanga sa vea. Ia e le isa nganga o le tā whaasoa ia whaasoso ia finangalo o nai o tātou tangata. Au le upomoni a sa vea. E ono tutupu mai tūlanga whaapena. Ai me se lava tūlanga i whanua ia ma fianga i swafa matai. Ai me se voi la tūlanga voi lea wasa ili atu tangata i le whamasinonga. Wale maua mai ai le tonu ma le ami o tonu. A matalona sa ili le ami o tonu. I le malosi. Ma e talangona e tātou te le fia o ai le tūlanga. Ai e tate e maniti au tatino ma o tawa ai le teimi voi sa anga lue ai. Ai me se pe alu ni asia singa o nei me o whanua. E tutupu a mea ia zavea. E tutupu a mea ia ia la ufa palo fo ia e. Fa pe ia e la alolo vai ia. Palo. Ia pole tūlanga na zavea. Ia e popole i lava. E muri ai ngai oi leo malsaunga le mu. Ia e o tuai. Ia e vasia a fioanga. E ma mau tele ma le taulanga. Ma mau mano fuanga fo le leo.
le ta iela i le tūlna ta tanoanga. A o se mea sa ta tau o na iai le tō whama le whautanga a na tā pena le tūla whono nei. A wae sasia o le ola o le tangata. Leanga o mea sina a le ainga ma le tangata le tūla i mai ai. Ia se sina whola iai. E tasi ale me solo i tono o le tino o le tangata. O le toto. O le alo na whaawinga ina pe a tau le whanua. O le palapala. O le palapala. O le ele o le tangata. E so solo e lona toto. Lea iai e no nofo i le ainga i le whanua. E tāu o tele le mea le na. O le ola atoa ma le fatu lea o tangata ola ma soifua o Samoa. O le whaamsidonga lea. Ua mafua no tango e lote atoa mai le whaavae ma mea ia ma tula fono. Se ia o mai ai e mwhai o na tali ia fesili o mea ua tula i mai. Pea le mafua anga foi la lea ua whai e lava. Le pule whai tō tasi ale Palestine i tō whinga ia pe o na e whaafonga nei iai. O le tofi o le sui Palestine ia whaapena mai si tō whinga ma tā pena le whaatautonga. A lea ua tula i mai le whaavlafi. Le nā tonu asa vea wa e saunoa iai le te leo le afianga le o tūla i mai nei. A peila na tā whaasoa fo i tūlanga i ngā ruenga le whaamasinonga whanua masuafa. Ia, sa ia fio anga nao o ai tūlanga ia sa vea. O le umana lau o le iunga. Ia e atua vātu fo i alfa whafonga me le atunu. Ua mūru fo anga ma tūlanga whapena. Ia fio anga i Samoa nao o ai le tūlanga lea ma mau ai ia le tele o mea tō tino ma mea o ngā. Ia ono le tūlanga vui ia afianga o taunu unga o whaamasinonga whanua masuafa. Ia lea voi lawa e sau noa sa vea tūlanga o tō whinga ia lea o whai. Ia mantua voi. O la e manino al tūla whono whawai sa vea. E ta tauana i eise tūla whono. E manino ai ia ai le whainga o tō whinga ia. I tūtuunga mai ainga. Ai me se ai tūlanga ianga waa e mo mia. E ta tauna i eise tūla whono e lima tai nai le komiso whaamsinonga. I le mea ta tauana whai. E pe tai ana. Ia lea o whai ana i tō whinga. E au noa ma se tūla whono. Ia pe i o le i la uia lava ai. I mantua voi la le komisi lea sa vea. O le komisi o le whato a tofi nei le ina ua vaelua ina le whaamasinonga. A le mea sa ia. Sa tasi a le komisi o whaamasinonga. O le vesidi foi la leo tūla i mai. A whaila ua vaelua le whaamasinonga. O mantua le komisi a sa ia le whaamasinonga. E iai le sui o le minista. Tusa o le fofonga na o le minista. O whaamasinonga. I to tonu o le komisi. A whaila ua vaelua le whaamasinonga. O e se le whaamasinonga mauolunga ma le whaamasinonga vai tū malo. E se le whaamasinonga whanua masuafa. O tofu foi la whaamasinonga. Ma komisi. A lea la o sau nei. E na o le whaamasinonga lea o maualunga ma le whaamasinonga vai tū malo i le la tau komisi. E iai le sui o le minista o whaamasinonga. A le komisi lea a le whaamasinonga whanua masuafa. E le eise sui o le minista. O lo na winga la. E te lea i o le wha le tonu lea tūla i mai sa vea. A e mei sei lava le tūlanga lea. O le fofonga lea o le minista i to tonu o komisi nei. O le wale upomoni ai, o le mea tauna i o le minista e tauna iai. Ai ona o le tula fono o le sui o le minista. Lea la e manino o le tūlanga na. Lea i se sui o. E le se sui i to tonu o le komisi lo whaamasinonga whanua masuafa. Protocols o le administration. O whainga whaavae sa iai. Le foi lau tū le malofo. Ile o se mea fo le la tau te tau muli ini whainga whaavae sa iai mua. E o mai ale malo o tū, malo la tau fo i whainga e loa e whaingo fie mo i la tau. Ma whaingo fie i lalo o se whainga fo i mausali e mulumuta iai. O sa ole? Na tonua sa vea. Wai tula i mai lava le whainga malo ia ma la tau fo i whainga whaavae. Ma la tau fo i ta iala e whaatino, ina ia ausia ai le tūlanga e pe o na nau iai le nā whainga malo. Whaatino ai tūlafo. Whaatino ai la, e fo ila a tūla i mai fo i whainga malo e le fia i le tūlafono ma le tūlafono. Ia, o la tau e le pule whaitalia e ave ese ai. E iai le saunoanga e le vasola te nei e le tamaitai pula siri. Na toa toaila na tusi e whai e whaatino ai tō whinga nei. Wa umana whai tō whinga. A e le ai se tūlafono ta oto e ai e iso na e inga se maru si anga whaito whi. Ai mai o le tusi whai mai.
O le ua au mai o lo tāpena e atu e whaile tū la whono, e whai e ia ingo le tofinga lea. O whēni mea, ua mua whai tofinga ele i whaise tū la whono e peisi i aile whainga o tofinga ne. E matua i vātula o saunanga sa vea, e matua i vai tele le tūlanga le au mai e le pulisili o ntanga aruenga. Mantua foi. Ai mese a tofinga i ale whamasinonga. E wha vai i lungo o se tū la whono. E le eini tō whinga e whaia e au noa ma se ta iala, ma se ta pasa. E ta tau ona muli ta ia i tangata i e whaia le tō whinga. O le la lava la si la fia e le CEO, o le whamasinonga. E le eisa tū la whono. Le fwoi si la fia le komisio whamasinonga. E le eisa tū la whono. O le mea la sa tauna i aisa vea. Sa le tauna whaia. Sa te tau ona ta atia pea. Se ia whaise tū la whono. Ai mantua fwoi la le tū la whono. O le mea patino na le minista e fito i tonu le whamasinonga. O ia e alo e fi nau le tū la whono i kapeneta. O ia fo ia alo e fi nau le tū la whono. I le pale mene. Ao lea la whoninga mai. Wa le amana ia fo i ma le wha alo alongia. Ele CEO ma le komisio whamasinonga. Le matawhai o i patino le ale minista o whamasinonga. O ia e fi nau ina tū la whono. Lea e wha ngai o i e le whamasinonga. Pei lau tūlanga na sa vea e, ila uia mai tau iei. Sa le ta tau ona tupule nei mea. Sa le ta tau ona tupule nei mea. Lea la ua tūlai mai nei. Ia lea ua fōringa mai hei. E mahama... Io pe fōringa mai watu saunanga ua tōtā mai le minsta. Ia. Wa leo mawai tu nei. O le malosi anga la le na ave nei o i le swinga o pili ia. Lea la ua fōringa mai ai. Na ona fai o le whātonunga I ave pe o le minsta o le ka whainga luenga fōlele. Nga le wakwa I saingi o leo o tali ina le mea. E whai atu e mātou na o le mātou na o lau saini lewe mna o mia. A leo wau atu nei e le ai la I lau whātau tonga le nei. Tā ua tele le minsta ma lana fina wina o le mata upulea. Ia iai la ma se totongi. E totongi I lana tō whinga fau leo le a whai o sao lea. O le upumoni asa vea ua o le mea tonu alea ua o whaatino momo a watu a whaanoi muri muri e fōringa mai e sa le eise anganga fui le amatanga e amana ia le nofo mai o le fionga le tamaita I minista wa o ia tūla I mai ia le tele o ni ngaso e tūla I mai sa vea o le amana ia ai mesela, o le minista e fito I tonu le whamasinonga. Lea lava to a toe o mai nei muri o pei o toe tau whato e se mai ma tau wha marulu mai. Ai, o le vesiri. O le ane mea na le whaia mua ele mea tau na whai. Wa o te mari mautsa vea, I le taimi sa au iai foia ulumtanga ruenga. O le tāua I o le feso o ta inga lea. Ma e le ma whai o na se e le whamasinonga e wha atino se mea o fina ngalo iai la tau. E au noa ma le longo mua le minista e fito I tonu le whamasinonga. E mafua le tūlanga na, ona so se mea fina ngalo e le whamasinonga, I e le vātu le whafonga mea le atunu, e le whatino I ni vai, e whatino I tupe. A le upomoni, e leo iai ni tupe a le whamasinonga. Ma e leo I la tau fo I iai se la tau malusianga, la tau te umia I ni tupe, tau le malo. O le mele na e fito I tonu I le pūlenga whatonu ma le kapeneta. Lea lai tā ua I lava le tūlanga leo feso o ta inga ia. Ina ia halo ia ma ia mana ia. Ia ta te langona fo isa vea le langona whale tangata. E o fo ta ita ialo taita. O le meo lata te iloa. E ta tauna iso ta leo tu tonu. Ala ua o fai. E na mai a fai mai se e sangi mai ale mea rea. E le ta tauna tūlai mai na tūlanga sa vea. O le saini wha malos. Ia o tūlanga le na. Se kopi fo le mea ngale. O beila se rapa stamp. Fo ina ngale ia le minsta o ma le kapeneta. I mea ia fai mea na wha tua isa vea. Taha ua ia. E uia lava o lai manino ia le tūto a tasi o le tūtino, ma le tūtino, ma le tūtino. Ia I fo le maule a vapea. O I tūtino I tū tau whetau ngai. E a ngai e lisi tūtino. Le isi tūtino. I le nganga whāloa. I le nganga whāloa. Kua le bela le utule mai nei. O le matua le mi ngao. Mo I ala utala. E lo ane le minsta I lunga o le computer le mea lea. Ai le lunga. O le matua le whāloa le mafau whau.
mo le upu sa'o ale na tau na fai. Sao le leia, mo toa lea se whalo alo sa vea. Mo toa lea se whalo alo le vano no fo lea. O le fo la wa tangia mai e le ai la. O le ai o mai le ili tata ma le ususta i le whaamsinonga ma le awala o whaatinoina. Fua i le o atu, o le Palestine, e talia alo, i o matau mawhasa ipu e whaafinoa i le fionga le minsta, ina ua fio mai le minsta ni matanga luenga. O la sauze, e sa oala, e le whaalo alo ma le avangi kanka le mele fai. Se tanga ila sa vele nā tūlanga. O lea whatoa tūla i mai, o le tasi lea o whailo inga sa vea. Tāua. Ese le tāua. Ese le tāua i le wha masinonga. Le wha whailo inga o le lato minista. Asi sila la sa vea. Ia le mela le tupul melo o vai lua ina ni le wha masinonga. Wa le upu moni. Ana tasi al wha masinonga. O le ale me sau no ia ila fionga wha masino sili. O le mela e fai. E o uma ia wha masino uma o wha masinonga uma nei. Al mela le wei nei. O le to e o mai se malosi o le wha masino sili. I le presidente mal whamasinonga whanua maswafa. Le la sa tato mod mawina. E na o le whamasiri ma ana whamasino. O le whamasinonga mawalunga ma le whamasinonga whaitu malo sa awe. Ai, o le pena whai atu sa vea, o le tasi lea o whailoa inga whaitawina, whaitaulia, i to tonu le whamasinonga. O le whawhailoa ia, o le lato minista. Ale ala e fio atu le fio ngal tuai minista ma le fio ngal minista lang. Ai mo muso. E le oifo. A o ina sa vea. E atangia ina. O le oifo ma le amana ia. O le fio atu le minista fa masinonga ma le sui minista. Le minista lang. O le amana ia fo ina o tamaitai pale mia ma lana kapeneta. O le amana ia fo ina. O le fainga malo le o tulai mai. Ia o le mantua sa vea. O le whamasinonga leo whanua masuafa. Se o le whamasinonga e whamasino ai le anga nuu, anga i whanua, ma le wawhea loa ai. Ala wawhea la. Ona se ei la se perestene i aina te le loa. Nei waware na lua ka makai kusia, ngai ka mai makai kusia. Le V.A. le va tapuia. Na te le availa i le fionga. O le anganu, o le tātou vā tapuia, o le vā tausi, o le vā whare malo, le isi, o le vā matai, o mea umana e tausi i, lono winga la, e le anga vā ala lea tangata. Toi soli tu la whono, le na wha bao nia mai. Awa, me upu nai whai, monia. O le mea monia, sa vea pe o tūlanga na, o le foi te manatu taitai ai. O le tūlanga foi lea, o lea e o wha masino mta upu ainga. Ia ma ina i ainga tausi le vale lei ma le va fa loa i ma le file mu ma le. Ia le tau solo mua ia la tau na le faia tūlanga tau na iai. O fea la e fa nau mai ai le tele to nungo le atu nuu. O le sa mai se pali i va tu le sa nanga pa u fo le su. Sa u le si tangata sa kumisina o le. O ai fo io o fa inga palota. Ele o sa u le lei ma nofo le lei i le mo o le manava o le atu nuu. I le whaafonga ma konu fiki ma mea o ma sa whaile tei. Ai sau o lese e etu lese Palestine na ave i le whaamsinonga. Au mai whaamao nia o na mōlianga o le whao o lima matuia. Ona no nofo ila i ole i o le Palestine, male sui Palestine, ma masalu sa longo tangata o ila ua o le whaatumutu mungo o whinaunga tangata i la tō mea tōtina o whea la ave i le whaatutuanga. Sao no mai pari in mele. Wat mena le tupu no. Sao le leia lau sao nanga sa mea. Le ami o tonu nei mea. Wai e iei lava le tātou te tununga. O le whaamasinonga, o le sulfa inga le o le atunu. E sa ili ai le moni, ma le whaamaoni, ma le ami o tonu. Ina ia maua le whaamasinonga tonu. Mō mata upu i e sulfa i atua i le atunu. Ai o le ala wai sao nua sa vea. E le se lau sao nuanga. Wa le upu moni. O le presidente o le whaamsinonga whanua maswafa i le temine. O lawa whaamawina la na soli ngā tū la whano. I lalo la i le tūlanga fwoi lea whaaperetania. He's a criminal. E whaafewhea la o na sao whai se criminal. E whai unga le atu nuu. E whito i tonu i mata upu i e sulu atua i le atu nuu mo se vesosoani. E lea tala whea ngai. E lea tala whea ngai le tūlanga. Mai ia au ia.
po le lava le tonu ma le whaamaoni o le ngaluenga lai whai el presidente le teimi nei. Se wo yai le ila. Wa pisi ala. Wo yai le ila. O tilo fia. O tilo fia la po le lava foi la le nau ia whaatino le whaamaoni. O tilo fia le tonu. Tangata se whaamaoni tu o nambia. Ona foi, o le upu foi lea sa vea ua, wa atu le whaafonga mai le atunu. Wa toto lima. Wa toto lima. Ale, eo foi le atulanga leo tula mai le fionga i le sui prestene. Leo va pea, leo toi whapawhala ai le tō whinga o le sa vea ma komisina o whainga pānota. O lea e moli mau sa moa sa vea. O aina mafu ai le vevesi le na tū lai mai ai, le te leo le mautonu o Samoa i lana whainga pārota, ma lana whainga whiwhiringa. O le whai unga ai. O le whai unga le sa vea ma komisina o whainga pārota. Le ana a mata mai la vainana, mahafua mai, le mau whamasinonga ma le mautonu o Samoa. Le ana tatou wo o le whamasinonga. I o le tali la lea, lea ua whai mai le whamasinonga. Le whai unga. E toa fi le mua i le atunu. I lana whainga malo. Ia, le foi la woto o mai le palo tala i titi i sa vea. Le foi o tātou wa ai, ma mo li mauina le atunu. Le foi woto e fai. O na ui, le foi maua. Le wa mai foi le vina ngalo le fionga le fonga vitalai. Le to naitina ia sa filfilia le komisina venga palota. E a vea masui fau popo. Ia ele fata uto ina le asolua le vai asofo. Se sila la sa vea te leo le afianga, ma le afia o nai tangata e meso la tau tamali anga, a ele ngata ina. O le afia toi ma le atunu. E whawhewhea la na tātou talitonu ina, se tangata o lea sa tupu mai ai ni whawhi tāuli, a o lea la alu e sao whai, ile no foa e whamasino ai, mea sina le atunu. Ia tailo. O le atua e ona le whamasinonga, i le tangata malana whamaoni. A o le tātou wa ai o tātou o tangata soifua, o tātou o tangata o le suru le whamasinonga. Ia, e le o tala whea ngai. Malanga maila i le atunu unei le CEO o whamasinonga, tumai tai pulasili. Ai whamawai i le komisina o whainga palota, se e atu i o, tope lau le mea le nā le wha o le tofinga mai le Palestine, o ave i le au mamalu o le malo. A lea lava e whaatalitali ma se ei le fionga le tamaitai paremia. I lalo le vaenga lima se whamalua le tūra whanu whawai na le whaato a minoi le au le malo, i lalo le whautuanga ale tamaitai paremia. A lea lau whautua le tangata sa komisina o palota. E se le whaalo alo, asa mea. E le ngata, e se le whaalo alo. Ai o tele lo to inga fam tale to fam tala ini to inga tangata malato fati nongo le lato vala awina mal fati nongo le lato au nanga ia sa mo ia wale upo monia ole ai tui nei me o lato faia o lai ai lato o lo manino lato tiu te lalo le tu la fono fa vai na fai ele uruai fono fa vai lai manino ai le mata faio ia lea malem tafa yo ya lea ma ele ei se fe sopo ai ale ala le mele o tato vai nei o fa ta alonga i vai na fai nei tangata mea sa tinga ina mai ai nei tua a o ma vai ina ia fa ta oto ma fa ta atia se ta yala ma se ala fua ile fa vai o Samoa ina ia maua ile to a file mu o na tangata ia le la tato vai na se lo ma ta yala ma le mena fata oto ele ulua i fono fa vai tu la fono fa vai la menta to va vai wale ma tonu la tonu ia o le terminei o tele na va ainga o alisi uso malisi uso ai longa ko ele le ngai kai se vai te leo le afianga ala to e fai unga o ma terminei o ma tu ai vai ainga o tu ai vai ainga va nu va e kalesia vai tu malo ono le o le ma ngafa ma fai le ia la to fai unga ai o le la na fata oto i le tula fono fa vai to ina o ta oto mai tia sa o le lato no ta inga ia toa file musa mo ia la tula mai le terminei mai e la ngona e la va fa no sa vea ma o te la ngona fo to telefo ile pa ia ma le malo so ta to tunu ia wai e tate va vai tu lava ile sai o tangata e sala ina sai de Samoa
ona foi o tato po fe ala lai se e ka ulo se me ko puisa mo ya lu uma ya ma lo si ya lu ma fa fa me uma sa lele la ya ula ya a fai wa sai le to tele o tangata sa mo i me ye tu lai mai se wa sale nga sai ala tu no ai ola tu no tato ya ele o popole ele to tele la tu te lango ina fainga ia ma i tu ainga ngaio inga fa pea leanga wa leva na fai ai sa mata i tu ai le iai se maro si anga i mawhai e ona tātou o mai e tāo while melea. Ia po se si fwoi i whana puputonga e pe ona tula i mai le fast wa laki. Wa laki le fast la vei o le fast i le melea. Mo i ala utala ele fa pe o tau le pua malafo i le tulanga lea. Ai i se vaenga wa lātou o mai ma whaalava le amoa i lea. Enough is enough. Tātou alo lofa i lea tunu, tātou o e whaile tautua i lea tunu, a wale mea monia, e le i talu tonu wina, e toi iai sesi vaenga whaupu whai e o i se malosi anga whapea, mo nei, tai ao, manlu manai, ma forever. Wio. E mantua foi sa vea na a wala talata le whainga palota, i le lua whelua tasi. Na a matana tātou whaalongoina li u leo o tangata. Wa mata ona tangi sa tangata. Wa mata ona ana popongi tangata o le atunu. E tatalo i le atua. Foa i mai se malo. E toa fi le mua i maave e se tūlanga i sa tūla i mai. Ia, o le wha mauninga sa vea. O te langona i le teimi lea sa vavai atua i wa tūtūla i nai whaife au i lumo le wha amsinonga. O te langona, tangata uma o le na e kalesia. Ai longa na iaisi sina ele i tatalo. Ina ia fasa fitangisi ina saka ko vai ko inga fitangisi tangata ua tu lai au na le tua i lumo le famsi no io le pale ta o si fia ka mai pa voi le sa nga ko nga ka sori kula fonga ku le panga ale wa va tu nai fai fea va tu tu ai ele o fi de pa ko ko le pa e wa ka ser fai fea o fi de pa ale la o lo vingo la tala sa vea te pe le mele wa sa no ma eule alofa ma le anga leo le tua ya Samoa ma le tu la fo ino Samoa ina ne ingoto atu i le moana sau i se mea tātou te lefia wa wale upumonia fefe he penta tu la i mai whainga malo le chapipi fefe he po le almeo le aho o yei Samoa wa le o tato wa aini i le te lehe o le haafianga o tu la fono ia na lato pasi o tu la fono nei o tu la fono e fa nga tato Saulo. Ele fa nga inkia po fa nga Afrika nei tu la fono fa nga Samoa. Ale o pasi ela to mai tato fa nga ina a fia i tato ma tato fai unga fai wole ai se sa o tonga. Fea la tato ya tau ia len fa me pui na tonua. Fea o ia tato ya tau le fa vai nei ia le vele. Ai se sila fola ia. Le la o le o toi tu malo nei. Woi fafo ma le mafala. Ai o lo whaau au pea, o na whaau au whaatino o lato fuafuanga, infiltrate le upu whapertania, ina ia ulu pea, a lato fuafuanga alu mamau. I ta ngata na lato o mai e lo lato vaitau, pēnā na iere pere stene le na, manista ngata o lo iai pe tonu le komsina o whaasolo mai iai isi ulu o maisi matanga luenga, o lo noinga. Olo o iai pele marusi anga, olo o fau ai nei mea leanga mai tu atu, ele tau ina lea. Tu le epa malawanga. O le whaanonoanga na le ele teimi nei, o lea e fōringa mai, o tupu matamali i o tūla i mai le whainga malo nei teimi. E leo tangata Samoa, ma mea i e whai nei, sinei ata mai Samoa, savea. E se vai le whelatoa i la iei. Ai ana fa pea na malolo lo la totalia ina o la to o malolo vai la mana ia me ana cristiano me ana tamali me ana fa lo polu lo loto la to fa la ngona lo o fale tonu o malolo fa tamali o lo puna la tonu malolo fa tamali ai foi faile malo lango le malo ai ai ni me fa le tonu e malo o le tiu tena o le tuangai fa tonu fo lau ma avere tu alalo ma avere tau le mau i le malo le me tau na fai ale al mele tatou te vavai atu ai
sa vea. E whana vilafi. O le whapea o mamuru atu le mea ta alo le latu wa inga ma le latu nu umare tu malo. O le mea patino ia i latu. E leo se tofi pa ia tu u whasoro o le atu nu. O le mea tonu ana sa vea leo tula i mai. Ona ua whitangofi whao ngā tofi ia o le atu nu. Peni mea latu ia na mai ma latu a inga. O beo se mea wapenale tau whawai ai. Ai o te langona. O le mea te tau ona vai. Ia. Se tatia ia tau whaaleanga sa vea. E o foi ia tātou tangata. Ia wahe o mea temine. E mafua foi ona whapena mai lisi tangata Samoa, lisi tangata Samoa. E mafua mai ona o taitai. Ona la foi e whai ela e taitai ia nā tūlang. O mai foi tangata nu Samoa. O le mea na peo no vea sa vea. Se o male pelepe ainga. Wa male pelepe ainga nei vai tau o le se to file mu stu langa va pena. E o ai to tonu o fa nau le tua ngane mal tua fine. Se o va o ngei mea sa vea. E al mena e te tau na fua se tapu. Ma se isi de fai ifo fai ane ma se isi de sila mai. I le tapu inga Samoa le iai. Ma fua le tapu ai Samoa. E tapu ai na ia manuia Samoa. Ai mese o la tu te tai o to tofi. Bo filifilia. Ia leo ave le tatou whaaloalo. Ia ele te tau le tatou wawai e tupeo tūla i mai. Ia lea foi lato e o le whamasino. Lea foi lato e whai ngā whamasino. E whanau mai lava Iesu ia so i le kirisi masi. O lea e whape nei tatou. Ar kirisi masi ngā le ngu are mea le vei. O le mea la le ute whatu nei. O lea la ua malanga mai ia le CEO o whamasinong whanoma swafo. Sa ua le vā o le ua nei. Minoi le komisina whainga panota whamawai. Ma le luatu whapea anei wa vimoso na tutongi fo le ma whatino le whatautonga tutongi nga ia i le teimi o le malolongo le kirismasi ma le tausanga fo. Tō tā mai le fionga le minsta longo le kapeneta ma le paremia sau le tusi e tā ofi u mai me nei po le ala se la ngona o iai ia i la tau na whau me le plestene o le wange o sau le tala le minsta o i la e pao fuo mea ne tu unei ala tau mea na e whai me tape nanga le whatautonga le mea leo au whai atu le minsta tu whela le pao o i mei o le mea na leo matai tu e tātou te minei sa vea. Ia, leo e sau noa i le tūlanga na na whaatino e le komisina, i le sa avea mo komisina o whainga pālota le tūlanga lea i le whaapopoida o suita mai ta. Ia, i le io e le teimi e taun whai e. Ana whaamawhailo. Ai, to e follow atu ai male mea na ta o le immediately. Effective immediately. E ana watu atu whaamawhai a teimi na. Se la... Ai, se fa ma vai me foi na termina. Ia ele malolo, por lá tula. Até sau tai fa bo mo ele ava no le o me vamos sino. E pese me sa fu le nei me sa vea. Pese plan foi galera. Fa fingere mas it's all part of the puzzle. E pese fu le nei me sa vea. Awa ana fa e wai e o le te mala mai lalo kon kanate fa inga ruenga CEO. Ava pewa e fua te whamawai. E whawa yaso. E whawa yaso e tenda ila resignation. Whatoa effective la ia ina wa mai are whawa ona ia ta ua sa veo na tūlanga. E nau si la fia e tauna ia ina ngā luenga tau whamai e am tūlanga whapena. Ale ala o whamawai nei le komisina immediately la tenda langa resignation ma effective ia. Ale ala e tō wha ale mau tonu e whapea li ungal whainga parota. E wha makangkanga i whapenge, whanga lau kukuase, e so, o wale mela lela whatu nei pari, e so whina ngaro. E alu me nei e o umal whamsinonga. O ai la sau e tali mea ia, lea o lo tu ua iai o ia i lona whaanga, e moni o la iai la na ia te tau o le tu o le ofisa tu to tasi. Ai, ua umana ta oto fo le tu la whono ma le whai ungal whamsinonga, you are not the person to reactivate 44 bracket 1A. E wale e o le whamsinonga e whai o mele no. E wala wa ia i le whai unga le whamsinonga sa vea pe o le komisina la wa tu ia i le activation o le o lona le tu tela lo tu la fon.
ai o le taimi o le taimi tau na activate ai lewa tula i mai fo se na se fo le taimi na activate ai le sa ile amatanga le sa tula i mai la fionga li maleman o le ale men sa ya fa ta sina la fionga li maleman to e fa le a nga mai le fa msinonga lana pepa to finga na saini le ao le malo ona se le taimi na activate ai le suiva le foi la uta to vai ia o le wa nginga wa so sa mo mal la langi le pepa to finga wa to fia ia le fionga di mal manu ia ma si tuma ta ile sa to fia mai le pat i suiva pop ale foi la wa mai fina ngalo fong vetalai ele tau to o lua le solua on sai le titi mai se tau fa mautu mai na ta to me ele fa masinonga se sila sa vere te leo le afianga e tate alofa fo i na isui tamai taia ia me se la fionga ia li male man o le fa lua ele ona tupu la fionga li male man ona mafua mai fai unga le tala feangai ma le tonu ma le sao le ala ua fai ana fai unga fa ma vai fa fo sei au le ta oto ai ele o langa tonu po wata oto i tu langa e tau le ta oto ai le fai ngā whiwhiringa la tunu. Ale u wha mawai, ai se e le whamsino. Le voi lau e ta ua tu langa le si o le whamsino, le u Saudi New Zealand. Ia, o lai ai le te lehe le whawhita uri le tu lai mai. E pēna na whai ati ai, ai sau. Ara i lau ia lava ai sa vea. Se wāku whai ati whafonga le tunu. Se peni mea ni māloa ni vale wa atu le whaafonga Samoa. Le mea le whai nei le ta whili sau noa. Whaata alonga i vai na whai le tūlanga le. Ao le, e tapua ia e Samoa la tau whaiwa. O le sila atu le tunu, ma mata i tū mea lai la tau te whai. Aua ne ingalo. Aua ne ingalo ia i la tau. E leo tū au noa ina i la tau. I le whaatino ino la tau tiute. A le whaano no manu lau whai ngalo nga tofia le tua. Tatalo ia manuia Samoa. Fa pena le lau tele o le tatou atunu. Au a me ia tatou te vavai ati ai. Fata alonga i vai. Na ona fai a tiai. Fai tiai le mautonu ai a whapea. Se ta te ofo sa vea i nei me tūlai mai. Ia. Mali e whafoka bai le tunu. Po whewho i lai te sa vali ai. Ma e tau mawhai e te tū ai. So se mewa ai o e le tunu. E te tau ana e mana tua. O lo mata i tuina po i nei New Zealand, po Samoa, po Amerika. E te sa vali lava o lo i ai le whaafafa ma le avenga i lo patua. Aisea, wa e whai tuu au lafo ma e tuu, ma e whai mea tuu, ma e tuu la fuai i lo tiute ma lo mtawhai oi. Awa o le la whatu le la lau tala. Tu sa ua so i se upu whapena wa o ese i taimi sili o na ma ale le mana o mia o se fo ina ia teu ai le mea lea a o le i o re Krisimasi ma le tausanga fau e muta ai ngā ruenga a le atunu ua atua ma le whaamsinonga. Sa o le leilau saunoanga sa mea lea lau tau apa nei le whai ngā malo e tau auli ia le telo mei o tulai mai wa le upomonia le o tato iloa o le la toia nga i whamsinonga. Le ua tolu whamsinonga i le ua whaatulanga mai. I le ngata sulpasen. Ia o i tu malo ia sa whaia la tō palo tala i titi. Ia o tō whinga le whamsinonga le o vai nei. Lea ua tau toia whapea. Le fōtau apatu le malo e tau auli ma tau teu tūlanga o tūlanga. Ia o le o tato tūlata i aso fia sa vea. Peila o le ila uiana atungalunga ma le whaanonoanga le ia. Ia ta ilo fo i le whaafonga anga mai so tato atunu. I le mea le ua iai nei le. Le tato whai ngā malo ma le tūlanga o lo tau mwhai e tau teu mea uwa le ton. Ai le ngā tele na. Tele le mau ngau sāla e tau mwhai e whai ngā malo e tau whaafo ia ma tūlanga uma. Ai mai se lava ina ia tū mawalunga le ati na ino si o tato atunu. Mari. Au te mtuata li tonu le tele o matina ele lei, ia manubi o la safo i mo Samoa. I le te eru Krisimasi ma le tau sa fo wale wa mata ia proklame le malo la tobi. Ai, ala vasini papari ia ta tele i tau babaena. O le ale malu si anga o le tolu sifuru ma le tasi la o lo ia nei ia whaipule o le nalo. E mawhai ona la tau
fina wina o le tolu pili ia ta o to le mauta le ua pasio nei. Nisi o vaenga o pili na te loa e whawhingatā e le vaenga teu o le whawai a o isi vaenga lua o le ale maro si anga le maro e mwhaiuna la tau suia pe whaise fuafuanga e le vaenga lea. Tusa le e pili e peo na sau noi ai sa vea wa peo no whai atu e o laua vea nei matu la whono e leo toi ta ua ni pili te minei no laua pasia o tu la whono la nei e tolu sa vea e lua tu la whono au tu Principal Act tasi le tu la whono teu o le whawai man tua voi la peo nta tala noi voi niso ta pokalami e lunga tu la whono whawai o le so e mai e la i o tu la whono au tu ia e fau mai ono le fasino ala tu la fon fa vai i le taimi nei la le numero le wa mau le finga malo le fast e ma fai le numero le la ona fa le nga ina tu la fono ia Principal Act e lua le tu la fono le o fanua ma swa fa lua fe lua sfuru ma le tu la fono le o famsino ngo so dinga tu la fono lua fe lua sfuru o le taimi nei e fiu na fai na fai le fast na ese ia tu la fono pe to e teu po le ala tu la nga fai ya me se la ese o vaenga whailonga tangata la iei tono nei tūlafonu. Ma vaenga o laelanga la ngā aiwhina ngā lo lea tunu. Tai pei voi la tūlafonu le sa tax nei whaiwhi au. O le temi nei, e mwhaina vese le whai ngā malo, toi ngā tūlafonu na. O le tūlafonu teu la leo le whavae sa vea. Ia le manino le whavae, e mo mia le lua vai tolu. Le lua vai tolu o le parimeni, pe voi na telefoina e whalau i loa atu le tātou pokalame telo a fiafi. Ila ia haula ia, e leo maua e le vaenga whai le fast le lua vai tolu. Ma e peia na tā ua fo i so te tonunga. Ono le teimi nei sa vea. O leo tātou whaalolongo atu. E iai sui o le tapipi le walangalanga o la tau finangalo. E sui le taita. O le pomonia e ono o i le sava vali e so suia mai le tapipi o taulanga ana e ono iai mai o le lava e mai tauina fo i whamtalanga tala sa ua le va. E iai ia suia la o ese. E mantua la. E iai le me whawhainga tai nei suia pe avapio. Ko ngoro whau. Ma nei ala na ua i se umala e ka ua maila le ko ongo ngā. Ale e ai la na me fa fenga tai nei suia na ese mali tapipi sa ia mantua voi o le na loka e to ino sunga tu le pa tu la fono voi le ai fa ma vai mai la colossal folo na loka le lua fe se fu e ta tala la tu to tas ai fa ma vai ngai o sur kuko kasi ya i le pa inga to e to o mai le lua fe lu se fu ale la na lo mal fenga palo te e to loka lo to ina le tuto tas. Olo na winga la. Po le ala vala tu ai ngā ese ai le tangata mai whangu. E whailo whai ngā palo te leititi. O le whai ngā palo talta. E toi po e whai ngā palo. E au tela ngone. I rea ia masisi e koe manga o koe alu koe whai. Ia alu le mea e le i whai ngō fie le asa alu ngā sua le kai kai au le. I le asa mai whai ngā palo. Mai longa e se sui e koe fie mana. Whai sanga whai ngā palo. Au tu la fono la lena loka i le tuto tasi sa vea. E ma whai na. Na vese le fast. Tanga ma vese. E ma whaina vese le fasta vea? Ina ia wha i lea ia te tau i le tangata. Ma langa whiriwhilinga. Awai ma whai ona ma wha matangatanga le au to ono le nā o tutu mai ma le tolu tasi lawa i o. E whau ai le lua vai tolu. Na ona pipi i au lātou langona i o for conscience vote i le sui o lea mea ma le issue. So voting issue by issue or law or act by act. O le sa o le na. Nga tonua wai sau no mai e isa vea. E bea no vai atu ia, i ka ua ia na le whaasoa. E ai whai la vai la tau le whai unga, e peo le, a whai e nau le, a whai e nau le whaas, la ke maua lua vai koru. Mantua whai sa vea. O le nawa tau le sa hoa ma le whaas i tua la tau road show. Wa tu la fono lo a fia ina tunu na mai tonu a vese. Le ala o le mea moniana o tu la fono e mfaina vese. Mo tino ai a vese el fast. Ai o tu la fono fa vai. E ta taula na ngalue ai le fast. Ia la ko mau lo vai kon. O le mea la le tau ngalue ai. Nari. E iai lo tal tudunga o te lo fo te fo fa pi ai mo sa o. Tau le mau. O lo te le malo si anga le malo.
e mawhai ona lātou whaatino mea ia. Ma lātou ave ese mea ia sa polonga e ma mawhatia i lea tunu. Le lala visi sa o tua pari. La tātou e fo i le case o le presidente i afpureai, atila. O iai le malo si anga i le malo, e mawhai ona lātou toe la ngā le tauto pepelo le ana whai nei o le affidavit a le tamaloa. O le afa ma vai, ai toi toi whaatino le whaawawina. O le mata upu o lona tofinga. Ai whao ngai lo le paua o le pare mene. E whaatu o le lafo le ana toi tulai mai ima a vea o ia o le Palestine whaawau lona tofinga. O ia le malusi angal nei le malo i mwhai o le whaatino. Maltua whaisa vea i lauta tonunga e leise me tauna nā tia. Mani ero. E te tau o na au mai umailunga me tau o na whai iai le whai unga mi o tonu ma le tarewhea ngai. Mantua foi sa vea o le anawa tau le a le whai ngā malo le o tūlai mai nei. Ia whaia mea umai tūsai ma le tūla whono. Ia po le rule of law. O lea manino le mele ua e la ngā nei sa vea. I le whai unga le whamasinonga mau o lunga o talasanga pili le sos furu limo a perila lua fes furu iwa. Lai manino e tonu le whai wale aso na le iei le ta o toi le whai unga le sa whai e whamasinonga o talasanga pili. E whatatau le mata upu le le whiunga i a puleai. Le o loo vea nei ma presidente o whamasinonga whanua ma swafa. Mantua la whamasinonga na sa vea. To lima whamasino sa whai a whamasinonga na. E to tolu whamasino pālangi. Ma le toa lua o whamasino sa moa le whionga ia vui ma le whionga ia ni a wā. Lea lai e le toa lima na, ma le toa tolu la pālangi sa malanga atu i New Zealand. O la lai ma nino tono le whaiunga le na, ua wha mao nia le soli ngā tu la whono. Le upuwenga le ua... Charge and discharge. O la ua wha mao nia lana soli ngā tu la whono. Lea na whai nei i le lima afe tā la, ma le lua afe tā la e ave i le sa afia. O lana e manino tono le whaiunga na savea. I lona whai upu lima sulfa. La e whai mai whamsino ngā pili. The respondent says that he would step down voluntarily if convicted. O upu na lea mai whaiunga le whamsino. Na mai tono le affidavit. A le presidente. O lona winga. E o se tasi nā mau. Na pei na tau maa ai le whaiunga le whamsino ngā. Sa tau na whai ono lewa mauti noa mai. I le whamatalanga whātau tō a le whionga le presidente. O le whamawai mai lona tofi. O le presidente o le whamasinonga whanua maswafa. Pe whamao nia lana soli ngā tū la whono. O le ala mea lo tātou wawai ai. Lea ua whamao nia lana soli ngā tū la whono. Ai lea whamawai. O le ala ta unga le mea nasa vea. O le tau tō pepelo. O le tau tō pepelo ma le mori mau pelo. Mai i lalo le tū la whono soli ngā tū la whono. E matua i onga le whaasalanga. O le mea leo le moli mau, ma le tauto pelo. E le ngata la ina tauto pelo. I le tūlafono. Ma le tūlanga tauna iai. E mantua fo i mei o tautonga pe a whai savea. E fofola a tolo wa au lunga le tuspa ia. E fofola a tolo wa au lunga. Na e tautola ia. E te tautola iai. E te tautola i le atua siri ese. O upu na le tautonga. Lona winga la, ele ngata la o tauto pepelo e tusa i mal tu la fono. A o tauto pepelo i le atua, e ala atu le tuspa ia le atua i lunga le lima. Te sila la sa vea i le te leo le, a le ala o le muli ta i la whionga le presidente tu langa tauna ia. I lau te tonunga, ele ai ma se me no tia mai ai le whainga malo, ai maise. Ai tu la langa le loia sili. E to e mai lunga le tu langa lea. E wai, o le whamasino sa moa sa vea? O ai e o le a mauria le tautoa pepelo, a o ai a eva pele lau whamalu. E te tauna, o le tautala le tula whono whamai sa vea, e tu tusa umatangata i lalo le tula whono. E ila le bea tia leo le tula i mai, sa vatu lau porklame le vaso na se ima vatu nei. Ina ua fo i mai le whionga i ale malu Herman Retzlaff. Sa tala noa mai le pulenga le tio, tauna o fsota i ale malu. Ina ua melon tofinga o le loia sili. Ni tala noa fo i le tūlanga la i le case le nā. Pei tai o le saunoanga le malu. Se i moa sa le malu longa, lua. Wa umana maila na tali tustusia. Awa na toi fo i lo mafo fau le mata upule nei. Ona, o le whamasinonga lea, o le tama le malu,
o le Palestine, o le whaamsinonga mawalunga whanua maswafa, e whaamamalu i le atunu. Ai au mai, e whaamaonia, ai le eise whaasalanga. A o le tamara malo foi, o le loia sili, mi miloifo, toi ave le whaaiunga, a pili le malo, le ala, o mantua o le loia sili e tū mo le malo. A lea ua whai e le fionga i a le malu Herman, i le musmusunga le nganga, e leo sa o le mea lea. Se manu e whatatia i nai panga le mata upu i lelo tea. Ave i o, toi mai le apili, e wha mauni e lava. Ai ave le pale mene, a vane toi wha whai ngā ruenga, sa ta taulana toi whai se pili e le malu. I le mata upu ale, o lo langona le nā. E sao le leila o sao noanga, sa vea. E o te whaftai fo ia o le fionga ia le malu. Te mina vea i malo i sili. E le i whaatafa le malu. Tu sa lava po le president o le whamsinonga whanua maswafa. E le i whaatafa le fionga ia le malu whatino ina o lona vala awina. Mantua fo i sa vea. O le mata upu lea. Na amata mai lalo le whamsinonga whaitu malo. Lea na sau le whai unga le whamsinonga whaitu malo. Discharged without conviction. O lona winga. E wa whaamaunia le soni ngā tūla whono. A e le whaamawina. Lona winga la e le ise bad record. A pili lo e le malu le whai unga le nā. A pili le malu. Ave loa i lunga le whamsinonga mawalunga. Supreme Court. A vatu le whamsinonga mawalunga. A whai mai le whamsinonga mawalunga. E toi ave i lalo le whamsinonga whai tū malo. E toi whai le suenga. Ma toi whai se whai unga tala whea ngai. Ia, toi a pili foi le malu le fai unga le na. O lo ma ta upu lunga. I le koda fa pio. Le ala wa sau lo koda fa pio. Wa mea le na wela fionga ia le malu. Ia fa mao nia le solinga tu la fono. Ma fai se fa salanga tal fe ngai. Ona e yai tangata. Na molia foi solinga tu la fono ni. O le to li fa salanga i le fa pui pui. Fitu vai ta sanga. A faila o le ale fa tino ale lo ia sili lo na tiute ina ia tutusa tangata i lalo le tūla fono, o le upo moni. E mawhaina to e fi nau muli mai li tangata lea la whaati noa le sori ngā tūla fono lea. O la ene i what pui le president, o la ala mea la what pui e fua lau client, la ene i what pui le president. O ta inga mea na e ono tūla i mai le luma nai, i fi nau ngā wha le tūla fono. O le ala na maa nai ala le fi nau ngā le fionga le malu, na o al whamsinonga maulunga. Sau lo al wha whamsinonga maulunga. Fa maunia le soli ngā tūla fono, convicted, ma whaina i loa. Ona, na iai tūle lei, na vatu e le sa tūlai mo le fionga fpule ai, le roia sa tūlai mo le fionga fpule ai. Ona i tūle lei. Lea sa sao mai ai mali. Mai le se wha salanga wa whare pui. O le tasi o nai tūle lei. O le awha ma vai le president. O le bela le fōlinga mai, o le mea wa lewa tele na tupu. E fōringa mai la, sa wā fōri whangatia i le wā o le malu. A o vea o ia ma loia sili. A wā ana whaapea le tūla i mai le mea le nā. E le minoi le malu e whaise mea. Se manua tu whaatiu tala loa lava langa o lae wha alo alo. A ua au mai lo le whae unga le whae pasidonga. Wa lava i nā uma. Au te loa e pe a i eise mea sa le whitau i le wā lea. Po se o la ulo venga ai sa vea wai e vai atual fi nau me le fionga le malu mai lalo famsonga si tau le famsonga pili na matua i kai okay ya matua manai ala na fi nau ina ia o no na tiutele o ia lo ia seli ma dilo ina ia fa pe ona tangia o lae le ngata ina fa tino la miuton o le tato te va va ai o lae fa tino le miuton pe la mele sa fe le fionga le malu. Ai sau loa la le mea ua toi ave le presidente ala na mata upu le parlemene au le wha mawai. Sa iai la le manatu. Ta tau loa la na moria loa le malu i tau tōpere. Ia au sau le loa le malu. Ia nā la ua fio mai la le malu. O te longona foi. Na iai e pe uma na iai sisina toi e saiko losi a toa le taimina. Lea la e topu mai iai le whai a sem. Au te longona. Pea no whai atu. O le whai ngā malo le o tūlai mai iai. Fai mai ala to le rule of law. Pula al tula fo. Faila. Si ta taria. Ia. E te tonu i ini malusi anga fo i lele o i tua atu o nisi o matanga luenga
o le malo ma le au whainga ruenga. O lo lātou tū le ia pe lava ia tuainga agenda e whainga tai ia le avenga ma le tanga mea o lo ofisi nei e le whainga malo. O tēnā ngona le tupu sa vea. O tēnā ngona le tupu le mea la. Ia wa lea lava e tau sa ua ata le sa ua le vaa. I le mea le ua alu i lunga le tau al pensini. I Samoa. O lea tau whalongolongo te i tangata i tua. Le la tau te whaia le mea lea, ma le tangata le sa pala i atua le pensini i Samoa. Le mafua i nalu i lunga. Ona e te te e whainga malo le o tūlai mai nei. Au te langona. Ia alu alua e mapunga e lunga staimi. Ona tātou i loa i lai. Au te langona sa vea. O lea tupu le mea le nā. O lea tupu le mea nā inisi o lau whainga luenga le malo. O lo ia i lava lo la tuanga ngai le lango lango. I le tūlanga o lo tūlai mai. I le whainga malo le temi nei. Ia o te ofofo ia usa vea. Ia sanga whaia i vea. Sanga whaia i vea le vātu le whafonga anga mai le tunu. Le mawhau whau ma le amana ia. A o ngā luenga ai. O ngā luenga le tunu. O ngā luenga le malo. E pule ai le malo i ngā luenga ia. O le mea tamali ia e whaisa vea. Whamawai. Whamawai. A whaikeke whamawai. Whamawai ko kele ka ngā waa ia i nei le tunu. Tangata tama whanau o Samoa i le to mai, whailonga, anga waa. Ia, ma le malama le whaatino o ngā luenga. O le mele o te whaatoi fo. O la to umala nao le tau fole le te e le malo a lo ngā lulu e tonu le malo i le whainga malo faulea. Wale a vea le mele na tula i mai nei le loia sili whatasi e ma le sui o le fono, whailau tusi o le fono, e whai ma o inga ia i la tau, e loa i, tau te lea lo lofa i o tau a inga ma o tau whanau, o au tau e kale si o nuu o mea o whea o watu e tupe whai e mea natu o tupe o lo to tonge o tau e le malo a wai le whaingata e le malo o na su e mai sista ngata e sau e whai la wanu tu le epa na mafu le pisa malolo le afo i le wheleu tusi le fono la walu tu le epa na mafu ai o na le toi mousa ngalua ngaloia sidi o ai la le so o tau pe fai tu te e pe ma fa tu te e le malo fa tu atu mai yo lo no wingo le mea la vale na ia wai le mfeira ngā lue le malo mani tangata e fa tu te e i polo kalame ma fofuanga anu wal mamao le malo la su tununga o leva na veo e ma CEO o le whainga tai o le tūlanga le tūla i mai nei tau whainga le tau whainga malo e mise la le vanga lulu o le minista ma la na matanga luenga pe a whai e le tūlanga na e le o iai se whaatua tuanga o le minista i le tōtelo le au whainga luenga o la matanga luenga e se whainga tau na mea wa e moni ai le upu vai le e wa toa tele tangata tamamai wa toa tele tangata whai longa a le whainga tāia na su e mo le tangata e whaatua tuaina whainga tā tele ai iai lau te tonunga ia wa te langona e pewa na sau noa ia taitai o le malo o la wai loa o la to si la fia le tangata la loa la si la fia e pe tai ane o la tua ia le malo le avanoa e pe alu tafa so la to fina ngalo e sa ngai mai ai le tai e tau tua le malo a le mea le angai sa vea se o tupe le malo le to tongi ai o le mea la na fa no ai ai ia u ia pe no vai o la ua si la fia le malo tu langai mai ai la valo te tonunga o tangata whainga ruenga i e te te. Se e de nga venga le si lau ke alo fai sko inga sa mau mai sia mea le lau ke alo fai sko inga le sko inga o kire mo le vango le no go inga ke no go inga ka kongunga nga la ai la ma fu ai na whainga ta na talia le tulanga le awa tulanga la vai ia le o fia le o ono le fitu masina tanu tula mai le whainga malo ia o tau no fai se swinga o tau no fai se swinga ale ai loa ta ma vai ma vai e le fai fia ki si masi e mal tau sanga vou le datu e le suesi singa luenga e fa wa waila na tete ai o le mea sa o apari o love fa o le fa longo mai tapo le kalame o vatu e le ta fa tuanga la la o me to mo ya tule pa mo fa fo mo ma fala e lo to ise maru si ang tango lo e te penga le malo na le o tu e to si lo fa na mo lo to lua ma lo o ma tua ma tongi ele mo kesi lo fa nual na le fa to a
whaatau. O anisi awa no le lei, ua umo na whaafitai atu le epa mla na whainga malo le na vai tau. Ai mōre te mene, o oe, o le tangata tāua, o le tau whale mau o le malo, mo le atunu. E tua atu iai, minsta, e tua atu iai tā ua ma tātou uma ma le atunu atu, e sao. Au le leia lau sau nanga sa vea. Ma aua fo ina ingalo. E me se awa noa ia kon karate, le CEOs ma assistant CEOs. Au fo ina ingalo. O awa noa ia. It's all based on performance basis. Whale tonu lo lau perform. Muki ngā ule koe whawhau lau kon kalaki. O le mea lana, te hofo ala i se CEO. Ma se ei CEO. O lo whaia pene me o le whatau te ma le whati noa ngā ruenga. I le whai mawa ai inga o kon karate whai ngā ruenga. Wa a le whamali e ina le minister. E tu sai malana whati nonga lana unanga. I le pumoni au tō whaso i fua. Ya le na. Awo kou le whafonga. Pa whaalongo i kou mākua mo isi kanga kawa. Whaalongo mai i whakuanga sa whema pari i o watu i atu utou. Whaafetai i nāwa noa le lei o lo utou ngā lue ai. Whai ma le whaamaoni mantua. Ele i te le fast. Ai whaalea ngai na whai ngā ruenga. Whaalea ngai malau tau tonga pepelo la le na whai lumo le atua. Ma la fionga pa. Ma ia mana tua le lei e tātou i e whai tau tonga ma ngā ruenga i kon kalata i whai o meo whai tonga pari. E te leo tau tō i lumo le au le malo ma le paramia. O lau tau tonga o le atua ma tangata Samoa. Nā tonu au e sau noa isa mea. Ile tau tinonga ma le tau tonga leo wa whai. Wa le mo le mau atu ale atunu. E tau tō e tu uri mai lungo tu spaia. E tau tō i le atua. Le a whaatino le au nanga ia Samoa. Nalo, ta ua tele. Ia, le nā, la sau tali tonunga, na o ta ua fesiri fo le pe inga le tu i tawhinga le soa ka ofi ang alulio le wantu. O la le umbi te mawhau o le a o iai i o le tūlanga le o le tūtula i o nisi o sui. Ua mana na o le HRPP o ese ma sui se la tu te tai. La se umbi e mawhai e ona totoa loto tangata nei e whaatino le nei mea. A le ase lata mai. O te langona e paua tangata e whaina whaatinoa le mea temine o tangata e le ngata o tangata e toa. A lofa i le atu. A tangata e moni lo na lofa i le atu. Pauna o tangata e whaina whaatinoa le mea temine. Tangata o lae na mafua o na alu tonu le panemene. E le o alu mo so na le lei. Po sona le lei olo na alu ia tongi sanga na maa ia Samoa. Ia ilo ula te tonunga. I o to inga tangata na ma o te longona. Le fono le lausu le solua. I una tau wavala mai e ina ia tūlanga e tau na iai. Ia mesi o tātou walo tu whai unga nei tau sang. Mai le tele o le nei ngau sā ma mea sā whetuleni mai le atunu ma whaafita uli o le whaamisinonga ma upu lafo, ma mea whaapolo kiki, ma te sila fia lei pari. O e uso ma tō whaafine ma a inga tō. Te lai te wawa e tuala le la unga mai o le mei tūna e pa ma le chapipi. Wa umana o whai atu. Iai. O e whaile lua tali tanunga. Whai fo ilo o sa tonga. Ai, a wane ngalo i a te ulua. Ma tātou a inga umalo i nā. E uma whai ngā porkiki nei. Ia, na tāloli o le pese fo le le puni ala wa ale na whai asui. Talo whai a lila, ua toe lili mai fo i. Le nā, au tātou a inga, e osi pea, e tu mau e o le whaba. O le tala le nā pai. E sao le leia, mea no vea tu, sa vea. Se ua mare perepe a inga se ngei mea kula i mai se. E tau foi o lo to tonu lo elo to ifale. Ia to tonu foi so ia lo to ifale. Io sa ia e tate vai ma le fa no ia tate tatalo foi ia. Se tu ese ia mea ai fai peta tu a inga ia se tu langa tau na ia. Se lo fatto tata mi sa vea. Te lo ngona. Ia to mo voi sta felo inga ile va so fau. Mai a foi le tata le langa le ia so fa ti le lava. Ia le wha alo ma walunga lea, alo wha mai le tua.
ia nga lele ia molo soifua fatu nu fu fa mo matulanga fu fuanga al mamau Krismasi a mesele university lo fe ngai mo lo fionga ia male sulu fa ia tu le tu nu i o lato puapuanga tia o no ngase o malo i tulanga whanua ma mea sina ma swafa o ainga. Ma walo soifua. Ta whilo e pia. Whaftai, tei lau whionga sa vea, i mole tuilenga ngal whaftai, i o no tātou po kalame ne yaso, wha malulua tu fo i le whaafonga mai a Samoa, le a fo i se mato upua, wha le tonu po o le tauta mali i lau tau whaafonga ma lau tau sisila, i a whaafo i maiso mato vai, fa manui atu le tua le tato alo tu foi mo sa patia tai au sa vea mo pelo malosi mo foi le to lo loto mo lo fina ngalo ia wal fa o ina nei ya unanga ta lo e fa ye pe ya so uma longo puia li le pa ia ma le malu so tato watu nu ia wa foi tu lango lo tu lai mai le taimi ma le taimi ia mo nei taimi ia fa fa tele lava mo le no fa sai foi ia. Ladies and gentlemen, yesterday was just another day. What mattered most is right now, right here, and moving forward. You know what I mean? Come on, come on! Yesterday was another day. Just focus on today. Yeah, more. We need to move on and to carry on. The time and tide wait for no one, no one, no one. One and I feel it to fall in my fire. Le fatali le suonaio le tai ia ume ai fai. Tai mata pala pala e so le vasa ya solo wa mati muna usau le va anati usau mai le va anata o le lango pe lava la o le va fa o afola e wina fa a po au ni aso le filinga le aso foi male mata ingatila aua le tulilo ina o le lawa manu aiva aile le fa amuli o atu te le manu atana ile ngalu tana ile ngalu fit ilo papa pe ape aku le kai tei a mai moanga e kali le sua ale mkai e fa a penga anga ale kaukai ka kou malava a o mai ia fa ngalo o anga ngafi e le koe fo i mai va ai le lumanga au le fa a vai na lue malo sikuri i lumba so ai yeah tomorrow is another day just don't give up today coming your way. Face the challenge, don't walk away. You can be a hero to so many people. You can be a role model for today and tomorrow. Today and tomorrow. Tomorrow is another day. Just don't give up today. Whatever trials coming your way. Face the challenge, don't walk away. Could be a hero to so many people.
Ia le na, fianga sui fi loi o le rei au ni le astona i sa vea mo le tāno ama. E te maua i le sao, i le nei fo i astona, i le aso sifuru mo le tasi o te sema lua whelua sifuru mo le tasi. Fatalo fatu le atunu u tele po le stete o Amerika, e lunga i California, LA, Compton, i whapena fo i San Diego. Ia, ale ngata fo i lea, to tele i la tau o tātu ainga loa lalampapa au. Seattle, Washington, ne ta mamatua, ne fionga i Aleota Tavui, Peter Strickland, ma le whaletua i a Sau Malai, a pia nā fo i tua whawhine, Carol, i a Fatima, Eliza, ma utu uma, a pia fo i le to tele loa lalampapa au i Salt Lake City, Utah, Alaska and Canada, to tele o tātu ainga loa mafuta mai e ina, Fatalo fatu i o tātu ainga i Hawaii. O Maui, ia whapea fo i isi o o alalama papa au. I isi stete o Amerika o lo mwhai una maua mai ai. O fatalo fatu i le tō tele o ni, te bai tai fita o le malo tele o Amerika. Ia whapea nā fo i lato o lo o auna i le malo i nei, li malo le malo. Fita fo i o le atunu nei, Australia o lo i ala matapa whanau o le atunu, o nai o tātou ainga i tuile mamanua, o lo ua ngā solo o nai o lātou walo o tama mateine, a o tawina i le whaafoina o ngā ruenga whaafita, military. So we are very, very proud of all our servicemen and women from the United States to the New Zealand Army and Police, Australia, and anywhere else in the world. They are serving and putting their lives on the line for us to be free and to be safe. Ia o au fufuanga luan mo mauru ki lisimasi. Nea sona nafi iwa sifumo le wha ia tātou cases fau le atunu nei. Nā fuwa masani aso sifumo le lima o le vai aso nei le aso lulu o le ata tala aloa iai. Ia no tanga o I tātou, traffic light restrictions still, and also, please, o I whai le leima mai leo certificate for leo, o vaccination, the digital certificate for your vaccination, proof, awa le mea tonu le na o le la atupu nei, kia la kukuli mai o I whafo e le mawhai ona e ulu whale, e le mwhai whana e whatu sista ngata sau e alfa muna mole, si whai me lau whakau. Ia, fatalo fatu, o aso foi nei e tele lava ina. Foi ai ia meo mafutanga foi lele hainga mo lato potonga. Fatalo fatu lo fionga tuli o pupu, mulianga tele, Joe Tassi, ia malafeletua ia Moli, ia whapena foi le no whaalo male hainga rii, ile lato no whanga le na I Hunua Falls, male whatoanga. Ia le maua, le sau le vā, le a whatino foi ia se... family get together ma le latu fonutanga o lo fatino I le whaiungo le reiva I aso I Otara. Ia, o le to tele la o tole na o le au tasi family, o le turi au popo family, and muli anga tele family, ia. A malo atu I nā fuafuanga le lei, o lo mawai ia. Teimi e fsota I ai, ma mafuta ma ainga, teimi o le kelisi masi ma le tausanga fau. Ia le nā. O whanau noa la vana nei, teimi wala nei vai aso atoa. Tele I o talama tautia tu lai mai Samoa. E le ma I mau o le soifua o le tele o tinama ta mai ta I mea nei o meo. O le whao o lima. E le tūpā o tane, ia wapea fo I tātou ta maloloa. E ma tautia ia talana mai le nei vai aso. Mai mawai o le soifua stasi nā. Pa ngai nai fo e sisi ali I se anga ese ma tulang tulou le whaafonga le tudu. Kau ke fiu e kalango I ngai mea. Ai le o maua I lava se fofo so le tawhiwhi. A o whainga mata ngā fo I o lo whaatino e rei tūpā o tane ma ta maloloa. I alatou whanau ta mai ta I meo whiusua inga whaasoli tu la fono tulou lau whaafonga sa mo. Ion. E se le mātanga. Mai maua pe ana whapea e le afia o le tamaitai, ma le tēnei titi e le afia. Ai wha ingoa na o le tamaloa.
ai tu o ma se fa ilo fo ilo no mo au mo tu au po fe lu e mo le me e mo fo le pise fetu no ina ia ma fai ona lapata ia a inga matangata i meo toa meola fa pe wa mio yo meola la tu te leilon yo la tu ai spululi mo te sema te tala ia tua oi talo fai tua mana i tele o leva on tatou fatalitali le tala tau tia nai le tau nei lo tau fa fonga mai ia o le fionga angal mo le mana tu mo va o tunga vaia tipi o tunga vaia no fa tau tonga next week le ai se fa tau tonga tau fia le tofinga o le komisina o whainga paloto leo ualu i o le ofiso o whaamsinonga la avea o ia ma sui peres tene o le whaamsinonga whanua ma suafa ai maua tei aloha wha mai fu i tala mai ele se fe awol ministai o kim kwa yo wo for ko vale ke le mo to wi tala no so o le namea a nginga i lunga le e mata matatu o mai la ele e ese finga fa vai ale HIPP sai ai ese finga fa vai ale malo fo o tu la mai nei yo totalia ele muri le si finga malo ile mea sa fai mua mea le nana tele ai ia la muli ta ile meo le tele le meo corruption and collusion to corruption nga yo inga uma ina ia fatino ai fainga fa la tua ma fai lava wa na o se tasi se tau ne ai ia le na la ia la o fe la o me ie power fe o me ie power ia le na o sein la le malo le o tau fe to le minsta ele ai se me toi faia fela ile pawa le na fa nei meia ai vatu o lo iai le tu la fono ai le fatino ino to finga ia ai tali le to mai tai pule oi o lo te pena tu le tu la fono ina ia ave pasima oi alo fa o fer ni me fa per o mo fa to finga ai muli te pena le tu la fono e ave e fa nga e lango ai le fainga le tofinga le umana fai po le me e tau na fai mo le tapena mo le tula fono e pesi ai fato a fai la ele pasi le tula fono fato a fai lo mo le tofinga ya le o la uti lo rai vala fa no logo mai lava ile tala noanga ile ngata male sunga ya ngal mana auto nga vai ya va pena fo le sunga le pali tel fa tail pali tele vi tele o faiva ma le faltua ma le no falo ya o malolonga foi ma tafaonga o lo anga e tu ai ya tawi na le le tatu ta pausi le langi fa tau lau o le fa mo su ile ulo ma tau le tini su I tau le tini ya ni fa mo nga ru mau ya o ongolo fa fenga ya university le nei vai tau fa pena foi alo ma tama fa na uma ale tunu ia mata tu whanau o iai university ma whengai fwoi mana tu suenga whai o nei tu sanga o whanau ia onga tūlanga lua ma kolisi o le nganga lama le nā e tasi ina ia ma whai ona so ina le mawhau ia wape nā whuen so soani le nganga pa ia wha manatu mea sa o uina whai tau tustusi ai a fai o le fulu au o le inkia sa e ngofai ma kuskusi manwe pulo kaupoe ma le whangar kaupoe fai le ma le akal so whanguar kaupoe ai fai ale tutorial ma le lecturer ala vai e fai au me ia kusi lano a me le kusi e lano lau pepa kari fesidi fai le fesidi la pe mai pe le lo kari fesidi ia lele ia tasi le nā vaenga foi o le ele fesili al tangata le mai talo fasavea e whamure mole o la su taltonunga o le ale umi e mawhai ona mo le malosi o stoino tu le epsai le fule e tu la e tua e tali le malo o le o to e tu malo ma ua tu le tu e angaia no fatule e il tangata le vai malielo finangalo o te leilo
o le langi I whaasino atu le pole mena e pule ile atua. O le malosi, e pule e fo ile atua. Tālu sia ia fo mōlo na malosi, e tua I lunga I teimi uma, o le 5 tausanga le la whainei. Tolu se lau ono se furu aso le vai aso. Ia 5 aso le vai aso le mautafono. Ia mawalu, maitu la e valu o le aso. E tua I lava. I teimi uma. Pea le isi e tula iane o le tua e a ngai le malo. It's going to be a long time. And it will be difficult to have the stamina to sustain as an opposition leader, to stand up all the time, to face the government. And remember, whenever the government's point is put across, they will be the last to respond as well. And winga la fa pe lava la e fa se fuluna tula yatu ia le tu e ngai le malo ia e fa se fulu tasi pe fa se fulu lo foi I le tu le malo ina ia malo le lafo le malo na fo la na o tali fo ma fasili le totele principal act o tu la fono e lua le na fa tatia ina ua pasia tu la fono e tolu fo ia tu sa lava la pele o a to se lua vai tolu e mawhai lava e le tolu sfu tasi le na ona ave e sea ma solofa e se ia the two principal acts le na pasia fatasi ma le tula fono na e tolu I tula fono o fonua mswafa fa pe fo ia le tulanga tula fono o mtanga lunga o yo le famslunga o solinga tula fono famslunga maulunga ia ai le mawhai ona ave ese le mele nai te wai ia le whawai se I wangana wa maua le lua vai tolu ia le la o whanangolango le malo ia ma le mautafono I se to lima pe to ono e savali e se mai leva yaso I leva yaso ia ona moila ia leo le tonu le mele na ua te alei tu lai fa la tatou ue tane I tatou pese ia ba te tala le tatou leina wa foi nai fa mrianga le kilisi masi ma le tausanga fau ia o sau fina ngalo fo I e tusa I le fa fonga mai le tala noanga ma le sunga le pari tele ia fa pe fo I le fionga ngal mo le mana tumanu vau autanga vai tipi autanga vai le aso da na fie bata utia me na fia ele malo ina wa au mai o la tu sui fai pule momoli mai I la tau na manu malo mai le whainga palota. Whāto au wa ai lea, whapea te ita, tele teimi sāta wa ai I ia te tele o maniti o te mali I mo le meo le pepe vea ia whapea fo ia le ini. Ma ie e ngata ai ie. O te ofo fo I le meo le se leni, le whanau whawhio le se leni. I tau mawha, o mei tua alo, oka ni manufata. Whātau vai lei ni manufata e lapa po aku ia povi ia po ai e meo povi soli. Pea sa ai sila I le sa nafi. Momoli e le fionga tangaloa tele papali ia mai sale mo masanga fa ia lano wa vai atu sia wo poe e lama na sa tu mal toto ia malo faftai matango fia fa lalo o le si tu malo na matau tia tele le momoli na mai o le lato sui a fai pule o le talenga ia fale o mavaenga fui maono titi maia tafua ese le matau tia nei tu malo o safata sae safata lua oka e matau tia le alala le na e va tu fu le fa malo ya te utou ya o tu malo sa la tu palo te ina mai o la tu sui ia fa te si foi o ainga o wome masani o le tu malo a to le poto le la tu saonga na ia mo mori mai le tama le malo o ko kai malo atu I tu malo umana sa nganga le fa ia va pe fo ia fale alupo ia
e ale taimi le mai ei foi fale alopo ia o le vaenga lea o safata le lua fa pe foi ia le pata i tu pai lalo ia ma le si fainga palota lea mana i tele na ia le na nai tala nai mori atu foi ia walo tau no fosile fia o mea sa o faika kala ai ia le ngatala o le o le fe se fa tautonga o le komisina o fainga palota le aise job ala tu o le vasenga o famsnonga le aise job ia ai le fai fo i ma le fonftelai o se fa tautonga o tinae tolua pe ona iai ia li ma le manu o lo fatu au ia ma sapoa feangia end of the story ona ole esole au wala fatino i fo iele ele kominsinga kominsinga fainga palonka tasi lea matanga luenga e matua i tatau mono mea ona ave iai le fa mua i se taimi lata mai e toi ilo ma toi teu le tulafono o fainga palota i to tonu o le tātou o tunu ua tele le ngasu. Tele le ngasu ma meo whaafita auli e tūla i mai ai. Anu sa ea. So o se teimi e ta tau lava no mai mano nofo ma whaine i meo o whaamsinonga. Tangi whaamsinonga. Tangi istangata. Ia ua vai. E le whaia ni nā mea i nei. Pe o le tangi lea pe umalona whaulu swafa o i tū malo. Tu atu lava no e le si sui e alua i tangi. E le anga waa le stangata le la te tau vai. Le ai ia te tau wale nā le tangata la tau ia. Ia tunu wha temo klas pe o New Zealand ma Australia. Ia, e a mata tua i wha msinonga. O atu i mea whai wha la tua ma le a wha solinga o le tula fono. Ia, ia o mai lava i le palota to e whai fo isi wha msinonga. To e whai fo i maisi solinga tula fono ma wha tosinanga. When does it stop and when does it end? And I really think that the Electoral Commission Act should be revisited very soon. You know, to give us a peace of mind. Moleanga I luma ina ia awaini I toe tulai mai ia whawhita au le nei. O le whanawelawe. Tele ia meo Lale ngore ka ue le mako inga ya so alo. Yopu, mbele corruption. Kele le kolopi. Le kolopu. Anga koko anga. E inu le vai o le ola. Nea. Le vai le na o le ola. Savea malona au a inga. Mo tele. Mo hafe te ngata ua manu iai. Ia. So swani ia te oi ngase. Ese o le tino. Ia. Pe o le ngungu, tinao so ongo ponaivi, to e whaale lei, damaged liver and kidneys, o whatu ngao, ia whape fōi, ia le ngase o le maiate, liver cancer, tamawheo le ake whiwheke, ia wape nā fōi o na lei, mo le toto mawalunga o le sela. Ia, lei tele mo le ngase o suka, ia mese lava le gout and arthritis. Na watu ai lunga whatununga I mea umalawa o le tātou vai. Ia, no whanga e mawai. Ia, ma le tātou vai la lea. Le vai o le ola lea, le vai sama le nā ngosi le ano o fwoi lea, o whai e nei ma sama le tatau. E o tau si sila la le mea le nā. Ao nei na uma na whai se tāanga. Ai, tō tele se au tatau, au a matatupa I ma le au. O le au sungi aso, o le au tapulu, o le au keu. Aola ina meo le matatupa le au. E kā aku. Amo kwa ki ngā lau pau. Ke le lana meo le ilo lau pau. Ai sau ako le au ma fuki ako mai ai. Fuki maila ulu sau ai ma ango sau ai ma pau. Ai le utu le lamba. Na e wawa tu le pini mea na tui fo le lini tama inai fitu lau wha fonga le tunu ma se leia fo i lea
Wa matua manu ale tino. Na uba lava na sama i le ano o le vai o le ola. Le utou tilo e samsama. Ele atoa se aso ua pē. Ua puni atoa manu ana sa iai. Mafua mai le teimi sa whai foi lau langi te tau mo lau malo fie. Ia ua puni. Tango lai whatustusa. Me whai le ano i tō tonga o lewa na mare pelepe i tono o le tino o le tangata ma whale tono. Ele ilo atu e mata. O lai ngā lua e mga iu i le vai. I le whaatino ino le nā ngā ruenga. Feso soani le lei. Ia le nā, le vai a voka le nale. A voka le nā, so soani fo i ate. O e tasilo na i manga. I le pō, e tō wha. E ki lingi mai, ki lia mai. Io e, mio pa ola au, vai o mai ngaosi mai, i mea sa ola i o tātou lau whanua. Io e, ia. Nena, o le fionga ia tuala, ta wātino tau pau, sa oli, ilona mauta i funga one, numeros fulma le tolu, Lappington Road, i nai Otara. Io e, whatalo whatu le fionga le sa oli tuala, whaftai mo le o nanga ma le tutua fōi, i lo tātou tunu, ue ala i le tātou vai o le ola, ma le whatua ia peka. Sfulu tolu, Lappington Road i Otara, ia whapena fōi ia le no whanga le whale o loa na lua o tātou. O loo iai le numera lua sfuma le lua Templeton Place i nai Glendon, Manarewa, Manatua. 22 lua sfuma le lua Templeton Place, Manarewa, Glendon. Alo iai ia le tua fine, ia Olive Maria, ia whapea fōi leo so ia Yosia ma le tua fine. Ia Marita Sawanga ma le tātou tina, ia Cilla Brown, talo fatu, whaftai mule, ngā duenga le leiro, whatino. Ma le tātou vai le lo i Kalestete, number 14, McCarthy Street. Sfurban wha, McCarthy Street, i le lo i Hunhei. Olo iai ia le sunga e sua whaioso, ma le whatu e fina. Ia, whapea fōi le whale o loa le tautua Samoa. Maua i nā le tātou vai. Ia, e le ngata i le nā, le tō tele o tātou aingo. Si isu e mai. E nā i tutuila ne ai si isu atul tātou numera lea e nā ia mawhai o nā manatua e tātou i Washington, Seattle, Tacoma e umatu inatu a o le whaabianga mo le aso soifua si o mātou uso matua o leo whaafongafonga mai i Samoa le telenga e fuata a moe malai le atoanga le ono sfulma le ono tau sanga lo na soifua i le son ia mai seifo i o le whailunga ino lo na soifua ai tau nu uma iai ia masio mātou a whawhine o lo na alo fo i lea o le telenga moe malai wini so alo leu tele ia le tamaitai a sister to iata leu tele ua mai a fo i lana misiona ia Malo, li sister Lutele. Happy birthday to you, my brother. Boe malai. Lo fatu ya te o la tafale po le songfo il pali tele o tatu ainga uma i nei New Zealand. Lo fatu ya so alo fa pale. A leu ya masio la tofu ya ainga. Mai ta yopu e. Ya male kopo ya yopu. O leu so ya Lutele sone so alo. O leu so ya so alo fa. Ya matu uma ya mese lo uso ya severe ma le fionga le aloli ia peito breifi wia lava le atoanga le ono sfu ma le ono to sango lo sifua fata si ai ma le toi taliu manu malo manuia mai o le to mai tai feifi auta lai o sister to iata le tele ai la le si me maria le o ke fa kwenye Fatalo fatu i le telenga, a sunga le filofi mo e wha uo kolisi, mai a papali i te o le tafale Maryland ma le ainga, ka me mo e lo manuia fo i oi le lofo ma le anga leo le tua, whewha i o vai ngangi. A lela o te wawa i tu nei, o se whamrianga fo i se tasi o atali i o le dei ainga, le li i o Rosenberg Lavelle.
ua taunu umai le tusi vala aulia o le li fai fe'ahu. E alu ai e whaatino ma wha ngā le lua tausanga o lona soifua e whaile ngā luenga whaawhiwhi au tālai. Mole e kalesia Yesu Keriso lau pa io a sunga tai. A le mele mari ai. So se teimi e au mai ai ia le wala aule nā mai te itai o le kalesia i siona. Le ni perfecta mona fasoswani ma pulenga au tū o le kalesia mamona. A Yesu Keriso lau pa io sunga tai. E a mai o na poto leo le ainga. Fato a ta tala i nā nei le fiafi. Ia. O na iloa i la ia lea pe tala i ma ngalua i tono New Zealand, po sisi vaenga o New Zealand, pe alu i Samoa po le Pasifika, pe alu fo i Filipaina, po Australia, po Hawaii, po Amerika. Ia po feo lava le lulangi. Ua wala au mai ai le atua. Ile atali i alu e whaila na misiona whatalai. O le lila leo Rosenberg. Sa o i tai le universite e nai tau sanga watona i atu. Ona o tango ila ia le tusi. Ma whaitau o le tusi nei. O le tala whasolopito o le taimi le ana tuli i tātou. Le Dawn Raids. Tuli i tātou e mai le Maldun ma le whainga malo le National nā vai tau. O nofo lai fafo. Sa ki le tio le tavale. Ai sa welo ma le whasal launga. I le tuua o le malo. E se tasi o li ilo ia sili ona. A lofa i tangata Pasifika ma tangata fo i Samoa. O le li ile Rosenberg. O whanongolongo ma le tutoa. Au taulo le chapter le nā. O le case lea o le tina ia le sa le i ataua. Lesa le i ataua. Lea na fina wina na matau pono le ati poti. Ai au mailoa. Ona talia le lei le to ina le nea Rosenberg. Ia le tangi le nata mai tai. Sa fatino ai loa. Ma le fina wina le mataupu. O le fina wina lao le mataupu le nai le to ina le nea Rosenberg. O le mataupu ia le saa. Na ave eila ia lea. O le mataupu i le whaamsidonga mawalunga peletania. O le teimile nā. A whapele mawasa i ungos whaamsidonga i nei New Zealand. Na ave la ia le British Council. Na ave nā alua ma le to ina nei le fina wina. E moi fuleta, manu malo na pawale o le lo ia toa. Sa matua i fiso ni tele, i le case le na, o le sa le i ataua. Rosenberg. Ia, sau le fai unga, manu malo le sa, au a vea o se case o le a tawa o fai ai sa mo uma, sa a fia, i le overstayers ma le umio na nofa soli tu la fono i disile nei. Mana tua le ngole na Rosenberg. O le aso tonu ala na maliwai Rosenberg. Sa longo me ia ua whanau le atali i o lo uso nei le fionga le alo le ia paito. Maleifi. Na ufai atu ai. Fai i laufa le tua. O le ngoa o te mana o e whai ngoa i lau atali. Whai ngoa ia Rosenberg. E mana tua ai le whaaloalo mawalunga a le nā ali iloia sa tū mō le sā le i atau. O le iunga la le whaamsidonga le nā so o se sā mua e le ngata i a le sā le i ataua. Lesa le i ataua. Ai ua whape nā so o se sā mua na soifua mai sā mua i lalo pulenga. Whaakolonia New Zealand mai la whewhi sa lau luas fumal fasa yo i le tausanga. A whewhi sa lau fasa fumal iwa. O tātou uma o British subjects. O tātou uma o tangata nu o Peletania. Ai leanga o leana a watu le tātou administration of Whaatino e New Zealand. Ma tātou tūtou tasi fo i lalo New Zealand.
lea na ta tope i a tātou papangi ka ko maka ai o isi lo i o saini le mea i le tula i mai o le malo i le nāwai tau lea na whai e lo ma le limitation o tangata o e nei le aso sfulma le lua sfulma le whao se tema i la whi se lau vanu sfulma le lua ia o la tō umalana e nofo mau i la tau o tangata anu moni o Peletania. Lea o tātou manuia antoai, au le whakopokopenga o le mea ngā lea ngā o ngila uri le saingi le kako Citizenship Act i Samoa o mai ai, wa na o tangata sa i nei i lau whanua me le ele o New Zealand le aso le nā. Na whanau mai ai lea ma le fuawhanga o le tātou quota e ta i tafe, tasi le afe, ma le se lau e tasi i tausanga uma. Lea o mai ai le taimile nei, ele i wha atumu ina lava. Okay, ia le nā. Le ngola le nā Rosenberg. Rosenberg, if you're listening, my dear nephew, I hope whatever place that the Lord will call you upon to go to, you will be at the right place, doing the right thing at the right time of your life. And there are no regrets. Some of the best stories of my life are stories out on the proselyting field, stories with experiences with a lot of people that you come in contact with, people from all walks of life, and people that are just pure, simple people. Oh, ngā tāua ma le o fofongia, na ia whaafuina le tino o le pea o le tangata i le ola e whaavap. Ia ma le nā, awa noa le lei e te alua i fui oe o se tamata le vau ma e loa e ola whaatutua tūto tasi i ate oe. An opportunity for you to grow personally and experience faith on your own, independently. Ia nala mana tua e ale ngō le nā lo ia. Ia ma le case na whaile nā. O le case sa ta le case na so se teimi lava e whai e se lo ia e se case os tangata e au noa ma se tongi e ta ua le nā i le terminology whalo ia i le tulafono o le bro pono. E ala na whai ia nā mea. O le mātitivo o tātou tangata sa iei le nā vai taimi. I ngā rua ngai le ma whai ona tātou o. Legal representation was very difficult for us because not only the language was a barrier for all of us, but also we were living in a social development area with a very low income. We didn't have much. There were no community legal offices and legal ways that to represent us in the law, in the courts. Ia le mena sa tupu ia tātou e whawhetai o tu malo le iloia le nā Rosenberg. A sa manatu lava o lele mai maupana umalon soifua se manu o level na te whai i le au whaipule i e whapea fōi i le tātou konsula ma le kātou komisina le whionga whautoi ma le whionga fōi sunga le pali tele i la loa i Wellington. Ina ia whai se whaaloalo māwalunga i lea a lii lo ia matua. Ua a ole i whai i langi lona wholaunga. Ia rena mana tua e bea. And a nice little story. Ia lena. Tātou o e tāle pese lea. Tātou fo i mailoa. Ia o na whamai aloa lea. O le tātou polo kalame lea. So, le pese lea kirisi masi e sa vea. E whamanuia atu wai i a te oe. O mātou ma le uso ia Penani, o le uso ia Martini, whapea fōi nuu. Vai, ia na, o ka whaunga mai vai vangaro kirisi mas. O yo, whawhia ni tau sanga, po toru e pae wha. Na tā i le pesele nei. I mātou la whawhoi tā whaunga mai vai vanga. Ia lela, ele i pu ea, i se studio po sisi lava mea, na pu e lava le mea sa mātou e vai vai. E ma wha manatu e le kirisi masi. Ma kākai le ki kala.
Ia whapena fo I male piano. Ia manuia lava kirisimasi. Ia te auto umare pe ia maurunga le tātou tunu. Ua mesena ia wōna. Ia. Ta bai se te fo ile ganga le tua pe a whai o le ale no fo ia na fo ta vite le nei fo I vai tau ona ua wala au I le tua. Misia le kirisimasi ma le tausanga fo. So se fata fai tauranga. E fionga I le au malu o le malo, o le masiofo, fionga I le pāle mia ma le pāletua, le pa ia maualunga le kāpeneta ma le pāle meni o Samoa, o a inga o wau mea mai, le sunga I le sao malua, to ato si mali e toa ma sa mali e toa, e tapo inga, na yo mato matua peleina, tanga loa matua, talo la pea se loa li sona, ma le ulua ia li I whapana, o uso matua whawhini, ia manu ia tele le kerisimasi ma le tausanga fo, soifua, lauto o auna, se Yuli, Hawaii, Albert la pea.
Augusto, setembro, october, november, December. January, February, March, April, May, June, July. 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 O le ua toe luas full minuta o na tale o le itu lai ni ma le tautu o le nei ma oe na siu fonga o Samoa na radio Samoa sfulu lima i vitolu wa moi au kilani whaftai i le tunu ui lau whafonga ma lai mau moanga fo i le nei aso o vea lavo lo sila mai moa i le tunu i tawhai fia o le narurangi ia whamalo whaftai o le fuwa tātou tūlu lata i le vai wā ia taula i ai ia ngā ruenga fōi
Whaiva masani o Samoa e tai le vai. Ia ai wha e whanua. Pei tai, o whaiva o pausisi. E mate i lima. A o le so, ia o le nā. Ia opu e whai i le ala taua sa tu i whangalilo o le se whiringalo le te paau. Ia ai ua tua i le lofa le tua. Aftai le whātou teinga le tātou te pausili le langi na ia whātawhatafa ai ia ao vale. Ia ai whulau le sao Samoa le nei fwoi vai aso. Toi seanga na tātou tu lata lea i whaamatuina. Ia o le toi whanau mai, o le soifu mai o le pepe, o le wha o le tanga. Ma le taulanga sili sa ia o sia. Na tautawai le sa taura mo o e mau. Whaftai le nei vai aso i ngā ruenga lei le whātou teinga le tunu. Whapea nā fwoi le tāpua inga le au whai talo. O nai te mam tina mātutua. E le ngātai New Zealand e ma o sosa tafa le rarorangi. Ona o tāpua i ai o tātou whaiva e nai o tātou mātua. Talo whātou i Samoa. Amanuia fo i nai mātua o lo o tāpta pua i ma whaafonga mai i le so. Ma se fo i le whainga malo fou o tū. Wale sā mo le fo o Samoa mo le anga i lupanai. Ale maadi o le aka lea o kaungi i ai. O tau se sila mai leta lea. Sa o sa vali atu. Te tino leia le ata le nam. Sa o sa vali atu i lalo. O te alo e te tala le whaitoa. Ai le lea mai le ata. Te lei lopo fe le lea mai i le ata le nei. A o le ata le sunga ia ai o lupo. Te lea ai o lupo. Ma le sunga i Filippo Saena. O le teimi mua lea. Na manu malo ai mase i le manu Samoa mala na te tofitu e a le ipu mai Hong Kong. Ion. Whaisi levateisi atu. Teimi mua le. Le lai le tale. Sea to ini ata te telefone whapea. Talo whai nai uso. I uso nei sa matu ta alo le au tele le matu nu ui motaa. Le plaki. Ia mawaiti. Mawai ala. Lela, la walo la ma ave fa souvenir ma. Wa se vanganala o vili mai se mai se vea. Mai la wata le na ma. Ai a faila te mena oi. E rona winga e te tali le fesili. Tali i le fesili. Iei molesi vaenga sili la valeo na taua. Wa o le vaiaso le nei. O le vaiaso o whainga mea lofa. Vaiaso o whainga mea lofa. Ia ai tō anga lavala e lafolau tupe i Samoa i lalo ole. O le whaamalu le nei o le tātou company sili o na whaatuatoina. O le Pacific Easy Money Transfer mai o le tātou whaalawi loa le ua whaanga solo nei. E wha se fulu wha i longa tupe fole ta i lua se lau. Fa se fulu whailonga ata i lua se lau tā la. Lua se fulu ia whailonga mō Samoa. Lua se fulu fo ia whailonga mō i tātou i nei i New Zealand. Lo mō fo ia le tātou koko Samoa. O le tātou ofisa i Otahuhu. O le tātou ofisa i Otara. Whapea fo i le tātou ofisa i tonu o mangele. E le nao se fulu tā la e le koko Samoa. I mangai kele koko mai sa la whai. E lata le fitu se fulu i a tātou whale o loa, o tātou la, le o whaasopolia i New Zealand atua, ia ai fitu o tātou ofisa i le atunu pele i Samoa. Whaingofia la o na piki e lau se leni, o le tātou se i e whai se teimi i lata mai a le alongo tua o tau, whai me whaalongo mai fo i lunga le radio Samoa, le am whai ona whaalawi loa tuai, mana tua le tātou Moana Rentals, pe a whai e mana mia le nā o unanga me le nā tautua, pe a e tau nuu i Samoa le isi sol whangua le koa inga. Ngoilo. Ia nai vili lola i le le Moana Rentals. Ia po le Pacific Easy Money Transfer, e whasingo tule mea iai i le Moana Rentals. Ia mai kele alu whai e sa wara ka vale su e oe. Ia, pe a whai e te balanga, ia Sofia Fia. Ia ai le isi e ka vale le koa inga. Tapaloa i le Moana Rentals. 5 minute ona talea o le itu la elima. Wala wande ia le sunga e whai malo i le telefoni lea. A mata tua i le asongofua. O
ona lafo lau tupe ile Pacific Easy Money Transfer. Whaafitai fo I ile ftelenga whai malo po le whionga mulianga tele ma le whaltua ma le Low Tam family. Ia whapea fo I le Akau family mo le lato fo I au nanga ma le tautua. Alo whaatino ai le nei au nanga mo le lafo ino tātou tupe I Samoa. Ia whaafitai tele lawa I le nā fo I au nanga le lei. Vai aso na sa I mawai atu nei. O le whawhiwhianga le sa whai sa ili ele tātou se leni mō le mapu I whangalele. O le whale o Monike I Vailima. Ma isi fo I lava au nanga. Mō tangata mātutua. Le mapu I whangalele I Vailele. Ma isi fo I vaenga I Vailima. Mototua. Ia, o le whaatautainga o le nāpolo kalame sa whiangai ma le sunga I a whaimalo, Mulianga Tele, Alan Stowers, Manwhaltua I Alona, ia, manatua o I lātou nei, ia, o le pule o le tātou Pacific Easy Money Transfer, whapera voit ma le tātou Moana Rentals I Samoa. Ia whatasi e malalangulang sua le li pese la widoa, Filippo, Pinazzi, Paul Williams, ia malanato vaenga. Ia malalangulang sua to fo ia I tātou, Sila Demand, Rose Tomenico, Moangu Tutia, le fionga le aloli I Ngalumalamana, Taiga Ngalumalamana, Tenari Tapunu Tautua, ia malalangulang to fo ia I Savea, ia male Radio Samoa. Nā maua I le tātou se leni mō mapu I whangalele I le vai aso na se ma vai atu nei. Lua se fulu wafe tāla. Beautiful. Well done. Ioi. Ia wai. E taungo fie le tau singa o tinam te mama tutua I le tātou tunu mō lātou muna onga whapitua. Ia whapena fo I le tau mawhai ngā li I mta maitai. Mai se lava fo I le tu ai ngā sā. I Monike, ia whapea fo I tau po sā o lo lātou tautua ina lea no whanga. Matu ele wha mālonga, wha manuia atu fo Kirismasi. Whai mawhonga tā mori o lea whionga Mulianga Tele. Whai mālo, Alan Stowers, ia whapea fo I le Pacific Easy Money Transfer, le Moana Rentals, le sunga ia Filippo, Paul, Pinazzi, Williams, ia ma le mamalu o le au whai musika. Atalo whatu le uso ia Wayne ma le mapu tinga, le uso ia Walter, ia mautou umalawa whapea foi le uso ia tautunu sio. Ngā tau sa whailo lātou sao le vai aso na sa I mawai atu nei. I le nā whawai, luas fulu afe tāla, mō le Kirismasi ma le tausanga fō. Ma le mauta I le mapu I whangalele I Vailele. Ia, o na whau matuai lea o se tātou wafu. O le manatua, o le tātou vai o le ola. O le o lua tasi, lua I wawha, fitu wiva, lua fitu. Manatua, lua sfuru tāla le tau o le whanga. E nei New Zealand. Ia, whesitau tāpea o tu iau tauisa. Whapena fo I le tātou vai a voka. O le tātou numeral telefoni e maua I ai. O le o lua tasi, lua I wawha, fitu iwa, lua fitu. Whamanmole, whamauane numeral na ina ie manatua. O lua tasi, lua I wawha, fitu iwa, lua fitu. O le vaenga lea I Melbourne, Melbourne o le mela le mwhaiona e maua iai ia le vai I nā pēr tau nuu le nā tau oka ia o nā so tai mo I nā tau lava ia I Melbourne. O le ono o le tasi wha ono ono iwa lima fitu. Lei tue whafonga lei. Wha lima tolu, lima wha ono.
I se angu me la tangata le, toi whafonga lei mea numera le whamole. Ale, tatu o tala pese. Tatu maila ia lea, toi avatu whalei ia lea. Ia le tatu numera lea. Vavtai al seto fale moe o lewo toe 5 minute o na tale o lei tu lai 5. Ia o mea la vai tau na fai o taimi foi ma aso whapelei tātou te whio ia i le alofa. Ia, mamana tua ai foi nisi o tātou te mamtina mātutua. O paanga tō tino o le tātou leiti o le Radio Samoa. Ia taimi ngase ai, ia mamisi foi le whaalongo i lea taimi ma lea taimi. Ale o mafuta mai stasi uta maa. I longa foi o le tātou paanga le sunga a vaipu. A whatalo whātou vaipu a, ma alola soi fō manuia. Ia, whawhkai sa vea o bawak so a wagoa, whawhero e a koi ma le nganga whaaloalo.
kai o mo lo soifua la le wa le ngaluenga fai pea ia a kongo ele o kuba mainga foi e fa foga le atunu mo ngilava lo foga ia e o lo kawa ma ia e o lo la ngonga pele nga fie fa fonga ku por kala mi savea fa kai mo so avangoa tai ia sau no ia e bomori la fa manyanga le atunu ma ia fa kai savea o le so kofi ko au mangalo mai e fale mai de la ma le here Crest Hospital home care ga waru ia o mor koru vai aso e ngai me lo fale sa fai e o mo ai o le lockdown ia o fale pui e ro le o waru ia you like ia fale pui e o le ko le se mai le coffee claro ta o fie kere ngo mo ai se mafukanga makama makinga makua le tunu nani o le aso le nga faile pa loka la kiki sa vea sa mako faka sikasi e living room o le mea maria sa vea e ke leo fa longo kusika mafa pea mai HRPP o le upu mongi sa vea kasi ale leo sa fa longo inga fast fia me Naomi wa sila la ye de mele ye le tunu kama makinga makua wa fa mai la ko e mo boni aku fa kai ya savea mal por kalame le fa iso mai savea wala ko mala malama i meye ko kupu le tunu awanga le por kalame e fa mai savea ele no se mea claro fa e nga ka ku i mo fie fa longo i me fa sa fiskala mai sa mo me o le lau ele o le kofi ai anga le ai por kalame le fa mai ele mal malama sai pai mai le upo se kasi ka mama ku ngo ya kaupa u mai bangongo o sionge fa lava fa wanga la long fa wai pua ke le anga le me manga i o bol me o le whalongolongo o kukurakaka o ieri ka mau ainga. Waka ungu oe upo e whai i whangaloa. Waingu malie le whale se lau o lu. Mariro. Wainga. Wai mai waingu malie le whale se lau o lu. Waka kou mali lie ma whalongolongo. I whasa la launga mainga o mea uma. Leo kako lo ai mea fa mole vai pua e fo ya kulo ainga sa idi ai se ava ngoe ke mo mori alo ia ku la mako fa kai ya savea tai la fa kai kele nga luenga fa wau fa kai nga luenga fa sala lau lo kako lo ai mea awanga le se ngoe ya le kleina ya savea ya nga kako bo fa lupa nga baki ia ka ko le lo se mea o le por kala me foi le nga fai mai ngei se vea o ka eser ka manga ia la fa longo ai lo wa ka ko ngwe se be se o por kala me le nga sa ngonga e pari pa fikai kele o mo o nga mo sa afia finga o ka mama kinga ba ku la ku e fa fu lo so fu tai mo so finga ngalo awar kiuke makofi o vala wingai o ele akua ia faka mau ainga la o fionga I mafa fonga ia ai siringa mo lo su fonga ia wala ko falongo longo mai so umba ia ko la fa fonga mai la fa longo mai ngai fa mo la fa pege ia va kai la wa ve ko inga ka ko fa kai ia sa ve ngor na luenga baka ngo fie ai o ka ko ngaluenga ya mo gilava au sabea au ko lai loa au ko fi kai kunga o ngol fa maria inga fa fonga anga le tunu ya bele o ke fa popo ko fo I se mangapu ya sabea ya awage solo le fue pe kulolo lo koko tai la ya mo pera la unga wa fale mafafu ya awale nga luenga fola pe o vala wingai o ya waf ka ko wa ku ya le ubule ar ko inga sa ve mo le nga fa kai ka ba ma kinga ma ku o lo ku mai mul panga ya walo wal faiwa ya banguia ko kai mo lo kiuke ja malo fa tai sa do fo ma
tanoa fa aloalo le nei a uli o le aso a fa fonga tapua I fo I le tunu ia o le o longo I tino matangi le nei na tu fo o le ua manava le toali I le fa ututanga ma le soundwanga a lo tanoa o na paule o le langona o le nganga fa aftai ia wa fa aftai atu I fa murianga a mese fa o ma fonga ta momoli o le totele o tabam tina matutua o fa fonga mai le Hillcrest Hospital ia lo fatu ia se vea ma le tato proclame ma le tama ia vaipua ia te utou fa aftai au tu talusanga e le masal salo lava vaipua ia manu ia tiri lava le kilisi masi ma le tausanga fau tato auri atu le nā tausanga fau I le lofa ma le anga leo le atua ai fa soifu ia manu ia sapati la so teo fa soifu ia le nā ua mai atu ai ma le tato au nanga ma le tautua le nei aso fa aftai Samoa I lau fa fonga Samoa ia tunu mamau Samoa ia tunu lata mai Samoa I tafa I fio le larulangi o fea le mata whanua ma le siu o le whanua ma le whangatia o lo o e ta a se ai o no lau se unga fo ia o ia ma lau se ilinga malo fa malo ia te oe ma lau fo I a inga ia ma lau fo I ngā ruenga o fo I tiute masani ai ma ia pui puia ia le lo Samoa ma le tunu I wha mai e pei o nau tō sila fia ele o toi pō malae asa whareile asa nei ia ua whingalo ai le tapai tai pāre mia o le nei fo ia tunu wha mātangatanga ai ma tatala ia tua oi o le tātou vāne nofo ina ia mawhai o na whita aloloa I le tunu I so se nofoanga wha tasi ai mamalai wha avao malo ma tua oi wha avao malo ia mwhai ona tātou o sitiasi sa moa tātou hō asi na yo tātou ainga ai awana ingalo ia te oe whai lau a certificate for your vaccination you have to print out your digital vaccination card and keep it in take it with you anywhere you go that's your passport to go anywhere that will allow you entry in multiple places that otherwise you'll be restricted and you will never allow to enter those premises. Ia le nā, hata alofa atu lungo le tātou apia fōlinga, whawhitailo reta seufatu, o Lucy O'Brien, sāwalau mai, o Isu e Sau Moores. Ia, whapena fwoi Mariana Ciprosi, ta alofa lava pa lole, o le albi ngai whai ngā au povi o kai māngai Selenium Cell, George Kinsella, ia whapea fwoi tui tu mawave, o sunga, maro sunga 685, o fwoi ia si teinea, o whamoana, le sina, Tomasi, a lole soi fwoi manuia. Mai e sa oa, e le whaavasi vasi, ale kenga e sa le longa, ngā lena le avema minista, lena tau fia nei, ia le whaakaukonga. Talo fai tolu banave fatalo fatu le tinaya fauta mal tamo fili te lenga ua pa au alol so fumanuia tinaya pele ina I mahale tamai tai Hope Paddington ia ele ngata ile tatalo fatu ele tina ia tala leu ina te koa le tuafine ia kalala ina Winthorpe masila tofu ia inga ia mai se fo ele tuafine ia Olive ina Coronation lol se fo mria atalo fatu le tina ia valasi ina no manu le tina ia pili ina Kelburn ia mautou malava tina matutua o ila to le kalapu le au winu le vai o le ola atalo fatu se vema fa fetai le tua le mo lo to malosi ia mo lo to soifua o to fa fo winai ia ma eseti nga le tino fatalo fatu I se to fine o tele ofa mo se la tu wainga I te motorway alole soifua munuia fa fetai fo ile mafuta mai
Ia, ma le whaafonga fōi. O le vai aso le nei, o le vai aso silo na tau o le mātumtanga ruenga. Pui o le saunga le Mu, WorkSafe, New Zealand. Mure ta i tu la fono e pui ai lau soifua. Ai le ngata fo i lea. O le pui o le company o loo e whainga ruenga ma e ngalue ai. O le tele o nei kon kalate o lo o tu si ai tu la fono ina ia pui alo saunga le mo pui aseta le company. Ina ia palengi le lei mea ai maise lavala le tu la lata. E taimi o aso fia. Taimi o aso fia. Tātou te whaata malai. Ia, ona e moe fo leo le ata. O lau whaata malana mafua ai ona e manua. Peo o mai fo ni masoe onga o le tino. E te ta oto e le whare mai e le mawhai ona e fia i aso whaapitoa o le tausanga. Pui oe, pui le company, fair and square, alu o le tau whale, o e ki alu ma awese mea whainga ruenga ala company. E umaku marolonga ko su e kulo wa vangoa. Ua sauri wefa wa ele koe sa, wa ele koe whainga ruenga. Ua tuli oi lo ngoi. Le ngofu fale o ngofu fai ia meu vai o meu whainga ruenga mo masingi ala company. Ia mo le mea na ia fa malo fa tail tatu tunu o le numera le fionga le malu i Melbourne tau nu o tulola na vai ia e vili lole i ai o le fao no ono iwa ono lima fitu o le ngalo o matua I mori mawina le tele o tangata au ngā wawa I lela umaraka por kalabela umakoi foi mara uvai e ingulua mara kamara o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o tau lanta I Otara anga iade Sfumaritolu Lappington Road I nai Otara le fionga ia tuala ta watino tau pau ma le whalatua I hapeka o tau lata I oi Manurewa Glendon anga iana I le lua Sfumarilua Templeton Place I Glendon Manurewa I le tofine ia Maria Olive ia masio latu ainga Samoa whamangaro se leo le wauna le nei aso le manatu lava ina ia wha pula le tūlanga o mea ono tutupulo tātou atunu ina ia e nofo manino le lei iai mawhai e fōi lau lava whai unga au te wha longa fōi se tala sala tua mai lesi whaarongolongo I tangata lo watu ai sources wha maoni ma tala whailo na wha vae mau tutu le lei ia ma wha manino ia te oi e te manino loma e malamalama whailau whai unga ia ole file mu I o lo wanganga file mu lo loto le se be ola e ka bai fu e kia mai pala vale me kia wang ka file u po mo oi ia suanga le na whatili a watu o mai waile le iau o le e te wawa ai mai ma e whalongolongo mai ia upu le whai atu I atu oi au te lewa I atu I atu e lau fake page mo fōlinga I au mai awa e te fefe e te pala ai ia wankila ia le tala na ma le nganga whaalalo le tātou tunu nuia tele malolonga le fōa matana to e te tala ia malai tā whao e wheta aloloa I ai e vanga ale atunu maulo soifua mo fo ilo saunga le mō sa pati le aso atai au nuia tele le atunu pe foi mai bongo te tele se yo I bongo I tifa pe na foi yo nao se yo o yo nei u yanga le leile atua mana ia tātou whanau mangalo ia le nei foi fiafi ia ai tātou whei loa I le vai e sofo I le nofa le tua tu o tau o le pese sa vea po I nei tau sanga o tona I atu e fia tele I ai ia le au nofo to atasi ia ngofo ia whape ngā mole o koimi ngoia ngā le ngofo ama popo mango are bea e ke usu le pese mai ngofo mai kūrunga mai whērua tu asisi au mea fo
Pea fai wa sona de. Maria Samoa, alo fo mo ai. Le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tawhia whalongo i ai la upele ea po o whea o e ai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e feta feai Le timu ngai se i tō mai Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tana Po o a upele ai Lalulangi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā puna whao si o tau langa O mea le lei ma mea le anga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Lalulangi pua male malulu Wasola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mawatsu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e whai mai La upele